함께 우리 기도하시겠습니다. Varos čogos inaus. 저희를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Bizdi suygan Xuday ata sağa razıyız. 우리에게 예수 그리스도를 통해서 영원한 생명과 영원한 영광을 약속해 주시니 감사를 드립니다. Bizge Isa Mashiach arqulu түбөлүктү бейишти жана түбөлүктү даңктуу бада кылып койгон үчүн ыраазычылык билдиребиз. 또 우리에게 성령을 주셔서 보내주셔서 항상 우리와 함께 하시고 우리를 위로해 주시고 우리가 가야 될 길을 밝게 보여주시니 감사를 드립니다. Bizge ыйык рухту жиберип, ар дайым биз менен чогуу болуп, бизди сооротуп жана кайсыл багытта жүрүш керек экендигибизди ачык көрсөтүп берип жатканы үчүн ыраазычылык билдиребиз. 우리에게 2025년이라는 새로운 한 해를 또 예비해 주셨습니다. Bizge 2025 жаңы жылды даярдап бердиң. 올 한 해를 오직 하나님의 영광을 위해 살아갈 수 있도록 우리를 인도해 주시옵소서. Быйылкы жылы Кудайым тек гана сенин даңкың үчүн жашагыдай кылып бизди жетектей көр. 우리가 가야 할 길을 밝히 보여 주시옵소서. Биз кайсы жолдо басыш керек болсо ошол жолду ачык көрсөтүп бере көр. 또 주님의 인도하심에 즐겨 순종하며 그 길을 따라갈 수 있도록 인도해 주시옵소서. Теңирим, биз сенин жетегиңе кубаныч менен баш ийип ошол жолдо жүрүүгө жардам бере көр. 우리 모두가 다 주님을 만날 때 영광 중에 서기를 원합니다. Теңирим, биз сен менен жолукканда бардыгыбыз даңктын ичинде тургубуз келет. 우리 가운데 한 사람도 하나님 앞에 이뤄지는 것을 주님은 원치 않으십니다. Кудайым, сен биздин арабыздагы бир дагы адамдын адашып кетишин каалабайсың. 우리 육체를 굴복시켜서 하나 되기에 힘쓸 수 있도록 인도해 주시옵소서. Биз өзүбүздүн денебизди зордоп кулга айландырып, биримдикте болууга аракет жумшоого өзүң жардам бере көр. 또 하나님 말씀 앞에 우리 모두가 다 온전한 믿음이 될 수 있도록 주님이 인도해 주시옵소서. Кудайым, сен алдыңда баарыбыздын ишенимибиз жеткилең болуш үчүн өзүң жардам беришиңди суранабыз. 이 나라에 주님이 세우신 교회들이 있습니다. Теңирим, сен бул өлкөгө тургузган жыйындарың бар. 우리 모든 교회들 믿음 가운데 든든히 세워 주시옵소서. Биздин бардык жыйындарыбызды ишенимде бекем тургуза көр. 우리 성도들 가정 주님이 잘 보살펴 주시옵소서. Ыйык туугандарыбыздын ар бирөөсүнүн үй бүлөлөрүнө да өзүң кам көрө көр. 또 우리를 통해서 하나님의 크신 역사가 일어날 수 있도록 인도해 주시옵소서. Кудайым, сенин улуу ишиң жүргүдөй кыла көр. 올 한해 우리가 많은 사람들을 주님 앞으로 인도할 수 있도록 우리를 사용해 주시옵소서. Быйылкы жылы көптөн адамдарды Теңирим сен алдыңа алып келиш үчүн бизди колдоно көр. 올해 모든 시간을 주님께 부탁드립니다. Быйылкы жылдын бардык убакытын Теңирим өзүңө тапшырабыз. 그리고 이 나라도 더욱 안정된 나라가 될 수 있도록 주님이 도와주시옵소서. Кыргызстандагы коопсуз мамлекеттерден болуш үчүн өзүң жардам бере көр. 우리가 복음을 전하는 일에 어려움이나 방해를 받지 않도록 주님이 도와주시옵소서. Биз жакшы кабар таркатуу ишинде кыйынчылыктар же тоскоолдуктар болбош үчүн өзүң жардам бере көр. 주님께 모든 것을 부탁드립니다. Бардык нерсени Теңирим өзүңө тапшырабыз. 오늘 하루의 모든 시간 주님이 우리와 함께 해 주시옵소서. Бүгүнкү күндүн бардык убакытында Теңирим өзүң биз менен бирге боло көр. 하나님 말씀을 배우며 교제하는 귀한 시간이 되게 도와주시옵소서. Кудайым, сен сөзүңдү үйрөнө турган жана биргеликте баарлаша турган баалуу убактардан болуш үчүн өзүң жардам бере көр. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드립니다. Бизди сүйгөн Исанын ысымынан сыйындык. 아멘. Амин. 우리 성경 우리 고린도전서 9장을 보시겠습니다. Ыйык жазуудан 1-Кориндуктарга 9-бөлүмдү ачабыз. 9장 24절에서 27절까지 말씀입니다. 9-бөлүм 24-аяттан 27-аятка чейин. 천천히 우리 같이 한번 읽어보시겠습니다. Шашылбастан баарыбыз чогуу койлуу. Жарышта баары чуркаганы менен бирөө гана байге аларын билесиңер. Ошондуктан байге алгыдай болуп чуркагыла. Жарышка катышуучулардын баары өздөрүн бардык жагынан тыйышат. Бирөөлөр жок боло турган таажы алуу үчүн ошентишет. Ал эми биз соолубас таажы алуу үчүн ошентебиз. Ошондуктан мен максатсыз чуркап бара жаткан жокмун. Муштумум менен абаны ургулап жаткан жокмун. Бирок башкаларга насаат айтып жүрүп, өзүм жараксыз болуп калбашым үчүн денемди зордоп кулга айландырып жатам. 이 말씀을 또 스크린에 띄워드렸습니다. Аяттарды экранда да көрсөттүм.
하나님께서 우리에게 매년 또 새로운 1년을 준비해 주시지 않습니까? Кудай бизге жыл сайын жаңы бир жылды берип турат. 그 이유가 무엇이라고 생각하십니까? Анын себеби эмнеде деп ойлойсуздар? 이유가 뭘까요? Анын себеби эмнеде? 우리의 잘못된 삶들을 다시 시작할 수 있도록 해주시는 것 같습니다. Эгер биз туура эмес жашоо менен жашаган болсок, кайра бардык нерсени жаңыдан баштай ала тургандай кылып мүмкүнчүлүк берет. 우리 항상 이제 12월 달이 되면 1년을 돌아보잖아요. Биз сиздер менен декабрь айы келгенде өткөн жылыбызды кайра анализдеп карап көрөбүз го. 그러면 어떤 생각이 들죠? Ошондо кандай ойго келебиз? 야, 1년 잘 살았어. Ой, ушул жыл аябай жакшы жашадым. 정말 보람 있게 살았어. Чындап абдан эффективдүү жашадым 이런 생각이 드시는가요? деген ойго келесиздерби? 아니면 아이고 1년 내가 정말 잘못 살았어. Же болбосо ой мен бул жылды жакшы жашай алган жокмун 후회할 때가 더 많은가요? деп өкүнгөн учурлар да көбүрөөк болобу? 아마 자랑스러워하기보다 아마 후회할 때가 더 많이 있을 겁니다. Мактанган нерселерге караганда өкүнгөн нерселер көп болсо керек. 벌써 1년이 지나가 버렸어? Тез эле бир жыл өтүп кеттиби? 내가 성경 1독하지도 못했는데. Мен ыйык-жазын бир да жолу толук окуп чыкпаптырмын да быйыл. 한 사람도 전도하지도 못했는데. Быйыл бир да адамга жакшы кара айтпаптырмын да. 1년이 가버렸네? Бирок бир жыл өтүп кеттиби? 야, 언제 이렇게 시간이 가버렸지? Убакыт качан ушунтип эле тез өтүп кеттиби? 아마 이렇게 아쉬워하실 겁니다. Ушинтип өкүнсөңүздөр да керек. 우리 이제 우리 핸드폰들 다 가지고 있잖아요. Барыңыздарда телефон бар да турабы? 뭔가 잘 안 돼요. Ал жакшы иштебей атат дейлик. 또 컴퓨터가 뭔가 잘 안 됩니다. Же компьютериңиздер жакшы иштебей атат дейлик. 그럴 때 어떻게 하면 되죠? Ошондо эмне кылыш керек? 좋은 방법이 있어요. Жакшы ыкмасы бар. 다시 껐다가 다시 켜는 거예요. Өчүрүп туруп кайра күйгүзүш керек. 그럼 대부분 기계는 다시 원 상태로 돌아옵니다. Ушундай кылганда көп эле мындай ушундай аппараттар кайра жакшы иштеп калат. 그렇죠? Туурабы? 그거 아셔야 됩니다. Ушул жөнүндө да билиш керек. 핸드폰 계속 켜두고 있으면 안 돼요. Телефонду кечке күйүк абалында калтырып койсо болбойт. 가끔씩은 껐다가 다시 켜야 됩니다. Кээ бир учурларда өчүрүп кайра күйгүзүш керек. 그럴 때 다시 잘 되는 거예요. Ошондо кайра жакшы иштеп калат. 우리의 신앙생활도 마찬가지입니다. Бул биздин ишеним жашообузга да тиешелүү. 하나님 우리에게 동계 수련의 시간을 주신 이유가 뭔지 아세요? Кудай бизге кышкы конференциянын убактысын берген себеби эмне деп билесиздерби? 지나간 삶을 돌아보면서 참 반성할 일이 많잖아요. Өткөн жашообузду карап анализдеш керек болгон нерселер көп. 근데 계속 후회만 하고 있으면 안 되잖아요. Кечке эле өкүнүп отура берсек да болбойт да. 그래도 잊어버리고 өткөн нерсени унутуп, 또 새롭게 시작할 수 있도록 한 해를 주시는 겁니다. кайра баарын жаңыдан баштай ала тургандай кылып бир жылды берет. 잘못 산 거 생각하지 말고 Туура эмес нерселерибизди кечке ойлоно бербей, 올 2025년은 이렇게 살아봐야지. быйылкы 2025-жылды ушундайча жашап көрөйүн. 새롭게 살 수 있도록 우리에게 기회를 주시는 거예요. Кайра жаңыдан баштап жашай ала тургандай кылып бизге мүмкүнчүлүк берет. 그것도 이유가 또 있습니다. Дагы бир себеби бар. 자, 신앙생활은 이 경주라고 성경은 설명하고 있잖아요. Ишеним жашоосун ыйык жазууда жарышка салыштырып түшүндүрүп берип жатат. 본문 읽었던 말씀도 Бул 마찬가지입니다. негизги аятты окуп кеткенде деле 특히 사도 바울은 신앙생활을 설명하시면서 계속 경주하는 거라고 설명하고 계세요. өзгөчө элчи Паул ишеним жашоосу жөнүндө айтканда ушу жарыш деп көп түшүндүрөт. 특히 달리기 하는 선수 있죠. өзгөчө жанагы чуркап бара жаткан жарышта. 때로는 이제 복싱하는 선수의 모습으로 설명하기도 합니다. же болбосо мындай күрөшүп жаткан ошо спортсмендерге да салыштырып түшүндүрөт. 근데 내가 잘못된 길로 가고 있다면요. эгерде мен туура эмес жолдо бара жаткан болсом, 어떻게 해야 되죠? анда эмне кылыш керек? 일단 멈춰야죠. кайра ошо бара жаткан жолуман токтошум керек. 그리고 내가 지금 가고 있는 길이 올바른 길인지를 확인하셔야 됩니다. азыр мен бара жаткан жол туура жолбу деп текшерип көрүш керекпиз. 그래서 또 정확한 방향을 잡아야 되잖아요. андан кийин так багытты белгилеп, так максатка карай чуркаш керек. 바로 그런 시간이 동계 수련회라는 겁니다. кышкы конференция ушундай убакыт болуп эсептелинет. 올 1년 내가 어떻게 살면 좋을까? мен ушул быйылкы жылды кандайча жашасам жакшы болот? 어떤 1년을 살아갈 수 있는 어떤 딱 목표를 정하고요. ушул бир жыл бою жашай турган так максат коюп, 또 이제 구체적인 목표도 또 정해야 되고 ал деталдуу түрдө түзүш керек максатты. 그 계획을 세우는 것이 바로 동계 수련회잖아요. ушундайча план түзө турган убакыт кышкы конференция болуп эсептелинет. 근데 바울은 우리에게 경주에 대해서 말씀을 하시면서
1등을 바라보고 달려야 된다. Анан Паул болсо бизге ушул жарыш жөнүндө айтып жатып, байге алгыдай болуп чуркагыла деп атат. 물론 1등만 상을 주신다는 말씀이 아니고요. Албетте болсо биринчи орун алган адамга гана сыйлык берилет деген сөз эмес. 1등을 바라보고 달리는 사람은 좌우나 뒤를 쳐다보지 않거든요. Анткени биринчи орунду алууга умтулуп чуркап бара жаткан адам эки жагын же артын карабайт. 딱 목표만 바라보고 달려가잖아요. Ал максатты гана карап алдыга чуркайт. 그래서 9장 24절에 보면 Ошондуктан 9-бөлүм 24-аятта 우리 같이 읽어보실까요? бул аятты кайра барыбыз чогуу окусак, жарышта баары чуркаганы менен бирөө гана байге аларын билесиңер. Ошондуктан байге алгыдай болуп чуркагыла. 이 당시에 정말 1등에게 큰 상이 주어졌습니다. Бул доордо болсо ошо биринчи орун алган адамга абдан чоң сыйлык берилчү. 다들 1등을 하기 위해서 많은 수고를 했어요. Ошол себептен көптөгөн адамдар биринчи орун алыш үчүн аябай аракет жумшашчу. 그 운동 선수의 모습처럼 신앙생활을 해야 된다. Ишеним жашоосун ошондой адамдар сыяктуудай жашаш керек деп атат. 우리는 주 예수 그리스도의 귀한 보혈로서 구원을 받았습니다. Биз сиздер менен Ыйса Теңирдин кымбат каны аркылуу куткарылып алдык. 하나님의 자녀가 되었잖아요. Кудайдын балдары болуп калдык. 우리에게 성령을 보내주셨고 Бизге ал ыйык рухту жиберди. 또 우리 가야 될 길을 분명히 보여주십니다. Биз кайсыл жолдо жүрүш керек экендигибизди көрсөтүп берип атат. 그리고 우리에게 영원한 천국을 약속하고 계셔요. Жана бизге түбөлүктүү бейишти убада кылган. 또 우리가 상상하지 못할 영원한 영광도 약속하고 계십니다. Биз элестете алгыс түбөлүктүү даңды да убада кылып жатат. 우리가 정말 그것을 믿는다면 Эгерде биз ошого чындап ишенген болсок, 근데 그 상을 바라보고 달려가야 된다. анда биз ошол сыйлыкка умтулуп чуркаш керекпиз. 또 잘못된 길로 가면 안 되겠죠. Туура эмес жолго кетип калсак да болбойт да. 그래서 26절에 보면 Ошондуктан 26-аятты 자, карасак, 이 구절도 우리 같이 한번 읽어보시겠습니다. бул аятты дагы барыбызча окуп көрөлү. Ошондуктан мен максатсыз чуркап бара жаткан жокмун. Муштумум менен абаны ургулап жаткан жокмун. 내가 가는 길이 바른 길인지 확인해 보셔야 돼요. Мен бара жаткан жол туура жолбу деп текшерип туруш керек. 뭔가 달리기는 열심히 달리는데요. Чуркаганда аябай тырышчак менен чуркап баратам дейли. 어디를 향해 달리고 있습니까? Бирок сиз каяка карай чуркап бара жатасыз десе? 글쎄요. Билбейм. 그냥 잘 모르겠어요. Билбейм ишил чуркап 바ратам. 열심히 사는데 왜 사는지 모르겠어요. Тырышчак менен жашап атам, бирок эмне үчүн жашап жатканымды билбейм. 그러면 안 되잖아요. Десек болбойт да. 분명한 목표가 있어야 되고 Так максатыбыз болуш керек. 그리고 내가 누구와 싸워야 되는지 Анан мен ким менен күрөшүшүм керек. 대상이 분명히 있어야 됩니다. Так каршылашта болуш керек да. 그냥 막 흑공방 치고 있으면 안 되잖아요. Ишигил абаны ургулап аткан болсок болбойт да. 신앙생활은 때로는 싸울 대상이 많이 있습니다. Ишеним жашоосунда күрөшүш керек болгон нерселер абдан көп болот. 먼저 자기와의 싸움이 있어요. Биринчиден өзүбүз менен болгон күрөш бар. 우리 영혼은 구원받아 하나님의 자녀가 되었지만 Биздин жаныбыз куткарып алып Кудайдын баласы болуп калды. 우리의 몸은요 Бирок биздин денебиз 아직은 구원받지 못했어요. али куткарылып ала элек. 뭐 지옥 간다는 말이 아니고요. Тозокко түшүп калат деген сөз эмес. 아직 몸이 아직 변화되지 못했잖아요. Биздин денебиз али өзгөрө элек да. 여전히 옛날처럼 살고 싶어 해요. Алигиче мурункудай жашоо менен жашагысы келет. 바로 구원받기 전 모습처럼 살고 싶어 하잖아요. Куткарылып алганга чейинкидей жашагысы келет. 그냥 두면 안 됩니다. Аны жөн койсо да болбойт да. 바울이 이것을 쳐서 굴복을 시킨다고 말씀하죠. Паул денемди зордоп кулга айландырып жатам деп айткан 그래서 болчу. 27절에 보면 27-аятты карасак, 또 같이 한번 읽어보실까요? мындагы барыбызча окуйлу. Бирок башкаларга насаат айтып жүрүп, өзүм жараксыз болуп калбашым үчүн денемди зордоп кулга айландырып жатам. 그렇죠. 이 몸이 하나님의 뜻에 순종하기를 싫어해요. Биздин денебиз Кудайдын каалоосуна тил алгысы келбейт. 우리의 속사람은 정말 말씀에 순종하고 하나님을 기쁘시게 하고 싶은데 Биздин ички адамыбыз болсо Кудайдын сөзүнө тил алып, Кудайды ыраазы кылгысы келет. 우리의 몸은요. Биздин денебиз болсо 여전히 옛날처럼 살고 싶어 하잖아요. азыр деле мурункудай жашоо менен жашагысы келет. 그냥 두면 되겠어요? Эгерде аны ошо жөн койсок болобу? 그럼 주님과 점점 멀어지는 거예요. Эгерде аны жөн кое турган болсок, акырын Теңирден алыстап кетебиз. 바울이 뭐라고 고백합니까? Паул бул жакта эмне деп айтып 내가 жатат? 왜 내 몸을 쳐서 굴복을 시키느냐? Мен эмне үчүн денемди зордоп кулга айландырып жатам дейт. 중요한 이유가 있다. Анын маанилүү себеби бар. 지금은 내가
주님께 귀하게 쓰임 받는 존재이지만 азыр теңир мени баалуу иште колдонуп жатат. 내가 이방인의 사도로서 쓰임을 받고 Мен 있지만 бутбарастардын элчиси катары колдонулуп жатам. 그냥 내가 하고 싶은 대로만 살아간다면 Бирок эгерде мен өзүм каалагандай жашай турган болсом, 내 육체가 원하는 대로 살아간다면 денемдин каалоосу боюнча жашай турган болсом, 하나님께 쓰임 받지 못한 존재가 된다. анда Кудайга жараксыз болуп калам. 그렇게 될까봐 두렵다. Ушундай жараксыз болуп калбашым үчүн деп атат. 그래서 난 내 육신과 싸워서 이긴다. Ошон үчүн мен денемди зордоп кулга айландырып жатам дейт. 이렇게 자기 육신과의 싸움이 있다고 말씀하시죠. Ушундайча дене менен болгон күрөш жөнүндө айтып жатат. 특히 또 이제 사도 요한은요. Өзгөчө дагы элчи Жакан, 세상에 많은 아름다운 것들이 있다. дүйнөдө көптөгөн кооз нерселер бар. 세상에 좋은 것들이 있다. Дүйнөдө эмне жакшы көрүнгөн нерселер бар. 우리를 계속 유혹을 한다. Ал нерселер бизди тынымсыз азгырып турат. 그래서 말씀에 순종하지 않고 어şoндуктан 주님을 따라가지 않고 сөзгө тил албасын, теңирдин артынан ээрчибесин, 세상을 따라서 살게 만든다. дүйнөнүн артынан ээрчип жашасын деп ушундай кылат дейт. 그런 세상과의 싸움도 있다. Ушундай дүйнө менен болгон күрөш да бар. 요한 1서에서 말씀하고 있잖아요. Бул жөнүндө 1-Жакан китебинде жазылып турат. 왜 그런 싸움이 있어요? Ушундай да күрөш бар. 그것도 싸워 이겨야 됩니다. Аны менен дагы күрөшүп жеңиш керек. 우리는 하나님의 자녀잖아요. Анткени биз Кудайдын балдарыбыз да. 우리의 신분은 하나님의 자녀입니다. Биздин ордубуз кандай болуп атат? Кудайдын балдары деп аталып атабыз. 우리의 시민권은 하늘에 있어요. Биздин жарандыгыбыз асманда. 물론 키르기즈 국민이지만 Албетте Кыргызстандын жараныбыз, 하나님이 보실 때는요. бирок Кудай караганда 어떻게 보실까요? бизди кандайча карайт? 저를 한국 사람으로 볼까요? Мени ушу Кореянын жараны деп карайбы? 족, niet 아닙니다. Жок, антип карабайт. 하나님의 자녀로 보시는 거예요. Кудайдын баласы катары карайт. 천국 시민으로 보시는 겁니다. Асман падышачылыгын эли катары карайт. 여러분들도 마찬가지예요. Сиздер дагы. 뭐 국적이 러시아가 됐던 жарандыгы ушу Россиянын жарандыгы болобу, 뭐 키르기스탄이 됐던 же Кыргызстандын жарандыгы болобу, 우즈베키스탄이 됐던 же Узбекстандын жарандыгы болобу, 카자흐스탄이 됐던 же Казакстан болобу. 그것은 사람들이 말하는 국적이고요. Бул болсо адамдар эле өздөрү айтып жаткан жарандык. 하나님이 우리를 보실 때는 Кудай бизди караганда 하나님의 자녀, Кудай өзүнүн балдары катары, 천국 시민 асман падышачылыгынын жараны катары 이렇게 인정하고 보시잖아요. бизди ушундайча кабыл алып карайт. 그런 우리가 Ана ошондой биз 하늘의 시민권을 가지고 있는 우리가 асман падышачылыгынын жарандыгы бар биз 세상을 부러워하고 дүйнөгө көз артып, 세상에 좋은 걸 갖기를 노력하면 안 되잖아요. дүйнөдө жакшы көрүнгөн нерселерге ээ болуш үчүн аракет жумшасак болбой 근데 калат. 우리 몸속에는요. Бирок биздин денебиздин ичинде 자꾸 그걸 보여줘요. ар дайым ошол нерсени көрсөтүп турат. 그걸 따라가게 합니다. Ана ошол нерсени мындай ээрчигидей кылат. 그것과의 싸움도 있다고 Ана 말이죠. ушундай нерсе менен күрөшүш керек. 바울이 싸운다고 그러잖아요. Паул күрөшкүлө деп атпайбы? 자신과의 싸움, Өзүңөр менен күрөшкүлө дейт. 세상과의 싸움, Дүйнө менен болгон күрөш бар дейт. 그리고 마귀와의 싸움도 있어요. Анан шайтан менен болгонда күрөш бар. 마귀는 우리 신앙생활을 못하게 계속 방해합니다. Шайтан болсо бизди ишенип жашоосуна жашай албай калсын деп тоскоолдук жаратат. 우리 마태복음을 배우면서 마귀가 예수님을 3번 시험한 걸 배웠잖아요. Биз сиздер менен Матай китебин үйрөнүп жатып, Ыйсаны шайтан 3 жолу сынаганын үйрөндүк. 뭐 마귀가 예수님만 그렇게 시험하겠어요? Шайтан Ыйсаны гана ошентип сынаган жок да. 우리도 똑같이 시험을 해요. Ал бизди дагы ошол сыяктуу да эле сынайт. 우리 마귀와의 치열한 싸움도 있는 겁니다. Бизде болсо ошо шайтан менен болгондо аеосуз күрөш бар. 그래서 바울이 분명히 말하잖아요. Ошол себептен Паул так эле айтып жатат. 내가 달리기를 분명한 목표를 향해서 달리고 있고 Мен болсо так максатка карай чуркап бара жатам. 나는 내가 살면서 싸워야 될 대상이 누군지를 분명히 알고 있다. Мен жашап жатып ким менен күрөшүш керек экенимди так билем. 그걸 싸우면서 달려갔던 겁니다. Ал ошо күрөшүп алдыга карай чуркаган. 바로 그것이 신앙생활이잖아요. Ишеним жашоосу деген ушундай. 자, 구원받은 사람은 달려갈 길이 분명히 있습니다. Куткарылуу алган адамдар чуркаш керек болгон жол бар. 이제 더 이상 세상에서 그렇게 막 달려가시면 안 돼요. Эми бул дүйнө үчүн эле чуркай берсеңиздер болбойт. 좀 돈을 더 많이 벌고 Акчаны да көбүрөөк табайын, 더 좋은 집을 사고 да жакшыраак үй алайын, 좋은 차를 사고 да жакшыраак машина алайын. 그것은 세상을 향해 달려가는 거예요. Мындай кылгандарыбыз дүйнө үчүн чуркаган болуп калабыз. 그런 사람은 주님을 위해서 달려갈 수 없습니다. Мындай адам болсо Теңир үчүн чуркай албайт. 우리가 달려갈 길이 분명히 있는 거예요. Биз чуркаш керек болгон так жол бар. 바울은 분명한 표대를 바라보고 달렸습니다. Паул дагы так максатка карай чуркаган. 그래서 빌립보서 3장 13절 14절에 보면 Ошондуктан Филиппиликтерге 3-бөлүм 13-аятты карасак, 말씀을 스크린에 띄웠습니다.
аятты экранга да чыгарып койдум. 같이 읽어보시겠습니다. Бул аятты баары чогуу окуйлу. Бир туугандар, мен өзүмдү жеттим деп ойлобойм. Болгону арттагыны унутуп алдыга умтулам. 자, 바울은 난 이미 신앙생활을 끝냈다고 말하고 있지 않습니다. Паул болсо мен баарына жеттим, ишеним жашоосун бүтүрдүм деп айтып жаткан жок. 신앙의 경기를 아직 끝내지 않았다. Мен өзүмдү жеттим деп ойлобойм дейт. 나에게 오직 한 가지 일이 있다. Болгону ушу бир эле нерсе бар. 그러니까 한 가지 일. Бир эле нерсе. 뒤에 있는 것은 잊어버리고 Ал эмне? Арттагын унутуп дейт. 지나간 삶을 생각하지 않고 Өткөн жашоон ойлобой, 앞에 있는 것을 바라보고 алдыга гана умтулуп. 그게 뭐죠? Ал эмне? 14절에 있잖아요. 14-чү аятта жазылып турат. 같이 읽어보시겠습니다. Бул аятты да баарыча окуйлу. Максатыма Кудайдын Машаяк Иса аркылуу бере турган жогорку сыйлыгына умтулуп жатам. 그렇죠. 표대를 향해서 Максатыма дейт. 분명한 목표가 있는 거예요. Так максаты бар. 목표를 세워놓고 Ошо так максат коюп, 그리고 하나님이 내게 주실 그 상을 바라보고 анан Кудай бере турган жогорку сыйлыгына умтулуп дейт. 나는 달려가노라. Ошо жургап бара жатам деп атат. 자, 우리에게 교훈해 주고 있죠. Бизге ушундай сабак берип атат. 우리 올 한 해 무엇을 위해 살아가야 되겠습니까? Биз ушул жылы эмне үчүн жашаш керекпиз? 표대 다 정하셨어요? Баарыңыздар максат койдуңуздарбы? 오늘 혹시 정하지 못한 분이 계신다면 Эгерде ким бүгүнкү күнгө чейин максат кое элек болсо, 오늘 말씀을 들으시는 가운데 분명히 정하셔야 될 겁니다. анда бүгүнкү күндүн сөзүн угуп жатып максат коюш керексиздер. 오늘 설교 제목이 뭔지 아세요? Анткени бүгүнкү күндүн сөзүнүн темасы кандай билесиздерби? 2025년을 시작하며 2025-жылды баштап 신앙의 경주를 하자. ишеним жарышында чуркайлы. 그게 오늘 말씀의 주제입니다. Бүгүнкү сөзүн темасы ушундай. 자, 경기는 시작할 때가 있죠. Жарыштын баштала турган убактысы бар, 반드시 끝날 때가 있고요. жана анын бүтө турган убактысы бар. 또 경기가 끝나면 무엇이 있죠? жарыш бүткөндөн кийин эмне болот? 예, 경기한 사람에게마다 상이 있잖아요. жарышта чуркаган адамдарга сыйлык берилет. 우리가 이제 어떤 시대에 살고 있습니까? Биз азыр кандай убакта жашап жатабыз? 경기가 곧 끝날 때쯤 우리가 살고 있잖아요. жарыштын бүтөрүнө абдан аз калган убакта жашап жатабыз. 우리는 오늘이라도 경기가 끝날 수 있어요. Биз үчүн жарыш бүгүн да бүтүп калышы 이거 мүмкүн. 분명히 알아야 됩니다. ошол жөнүндө так билиш керек. 그럼 우리가 이 하루하루를 어떻게 살아가야 될까요? ошондо биз ар бир күндү кандайча өткөзүш 여러분 керекпиз? 잘 보십시오. Жакшылап караңыздар. 하루가 모여서 일주일이 되죠. мындай бир күндөн чогулуп бир жуманы түзөт. 일주일이 모여서 한 달이 되고 бир жумалар чогулуп бир айды түзөт. 또 그 달이 모여서 1년이 되는 ошол 겁니다. айлар чогулуп бир жылды түзөт. 그러니까 하루가 정말 중요한 거예요. ошондуктан бир күн деген убакыт абдан маанилүү. 하루를 내가 잘못 산다면 эгерде мен бир күндү туура эмес жашай турган болсом, 일주일이라는 시간을 버리게 될 것이고 анда бир жумалык убактым текке кетет. 또 한 달이라는 시간을 헛되게 살 수도 있어요. ошентип бир айлык убактым текке кетип калат. 그러니까 하루가 정말 중요한 겁니다. ошол себептен бир күн деген убакыт абдан маанилүү. 에이 뭐 오늘 하루 정도에 어때? 라고 생각하지 마십시오. бир эле күндө эчтеке деле болбойт болуш керек деп ойлосок болбойт. 그게요 굉장히 안 좋은 겁니다. ушундай ойлогонубуз абдан жаман. 마귀가 사용하는 무기가 뭔지 아세요? шайтан колдонгон курал кандай билесиздерби? 열심히 살아 말합니다. тырышчаакты менен жаша деп айтат. 열심히 성경도 읽고 тырышчаакты менен ыйык жазуун окуу. 열심히 전도도 하고 тырышчаакты менен жакшы кабар таркат. 하라고 해요. ушуларды кыл деп айтат. 근데 내일부터 해라. бирок аны кыл, бирок эртең. 오늘은 좀 쉬고 бүгүн эс алып ал, 내일부터 해라. анан эртең башта. 또 내일 되면요. анан эртең күн келгенде, 오늘 좀 쉬고 бүгүн эс ал, 내일부터 해라. анан эртең башта. 어떤 식당이 있었대요. бир мындай кафе бар экен. 딱 벽에 써붙여 놓은 거예요. анан ошол кафенин алдына мындай жазып коюшуптур. 내일은 공짜. эртең баары бекер. 얼마나 좋아요? кандай сонун туурабы? 다날 많은 사람이 밥을 먹으러 갔어요. ошон кийинки күнү толтур адамдар тамак ичкенге 오늘 келишет. 우리 공짜라고 그랬어. бүгүн бекер деп айтпадыңыздар беле? 실거 시켜 먹었어요. бекер деп ойлошуп анан толтур тамак алып жешет. 비싼 거 막 시켰습니다. аябай кымбат тамактарды 그리고 заказ 나가려고 кылышат. 하는데요. анан кетелик деп отурушканда, 조그머니 영수증을 가지고 오는 거예요. анан чоң квитанция алып чыгып келет. 이거 뭐예요? анан бул эмне десе? 아니 식사하셨잖아요. тамак ичпедиңиздерби? 아니 오늘 공짜라면서요. бүгүн бекер баары бекер деп отпадыңар беле? 누가 그래요? ким айтты антип? 써붙여 놨잖아요. бул жакта жазылып турат го. 잘 보세요. жакшылап окубайсызбы? 그러니까 내일은 공짜. эртең баары бекер. 오늘은 бүгүн 돈 내야 되는 거예요. акча төлөш керек. 그러죠? туурабы? 그게 사람을 속이는 거죠. анан ошентип адамдар алданып калат. 마귀가 그래요. шайтан да ушундай кылат. 오늘은
잘못 살아도 괜찮아. ой бүгүн эми туура эмес жашасаң деле эч нерсе болбойт. 내일부터 잘하면 되지 뭐. эртең жакшы баштасаң болот да. 이게 우리를 위로하는 말처럼 들릴지 бул 모르겠지만 болсо биздин сороткон сөз сыяктуу угулат. 우리 신앙을 망치는 말이에요. бирок негизи бул биздин ишенимибизди талкалай турган сөздөр. 오늘부터 잘해야 되거든요. биз бүгүнтөн баштап жакшы башташ керекпиз. 손에 상처가 났습니다. мисалы үчүн колубуз мындай жарат болуп калдык 그럼 дейлик. 어떻게 되죠? ошондо эмне кылыш керек? 당장 치료해야 되잖아요. ошол замат аны дарылаш керек да. 오늘가 주님 앞에 잘못 산 삶이 있습니다. эгерде мен бүгүн теңирдин алдында туура эмес жашаган 언제 болсом, 잘못을 고백해야 될까요? аны туура эмес кылган нерсебизди качан мойнубузга алыш керекпиз? 밤에 잘 때 고백해야 될까요? түнчүндө жатардабы? 아니에요. жок. 잘못했을 때 바로 고백을 해야 돼요. туура эмес кылаар замат Кудайга айтыш керек. 하나님 제가 잘못했습니다. Кудай мен туура эмес кылып алдым. 그렇게 살지 않겠습니다. мен мындай алдыда жашабайм. 그게 맞잖아요. деп мындай айтканыбыз туура болот 몸에 да. 상처가 났는데 бир жарат алып алдык дейлик. 가만히 두고 있다 일주일에 한 번씩 고치면 되겠어요? аны ошо бир жумага жөнүн эле коюп анан бир жумадан кийин айыктырсак болобу? 아픈 거네 가지고 있다가 эми ооруп жүрө берсин мейли. 다음 주일날 고칠 거야. анан эмки жекшемби күнү айыктырып коем. 그 어리석은 생각이죠. десек бул акылсыз ой болуп калат да. 바로바로 치료해야 되는 것처럼 ан жарат болор замат айыктырыш керек болгон сыяктуудай 우리는 오늘이라는 하루가 정말 소중한 시간입니다. биз үчүн бүгүнкү күн абдан баалуу убакыт. 우리는 오늘부터 경주해야 돼요. биз бүгүнкү күндөн баштап жарышта чуркаш керекпиз. 내일부터 경주하는 게 아닙니다. эртеңки күндөн баштап эмес. 또 내일이 되면요. анан эртеңки күн келсе дагы 또 오늘부터 또 새롭게 또 경주해야 돼요. бүгүнкү күндөн баштап жарышты жаңыдан башташым керек. 계속 새로운 마음으로 하루하루를 살아가야 됩니다. ар бир күнү жаңы жүрөк менен жашаш керек. 그럴 때 올바른 신앙생활을 할 수 있거든요. ошондо анан туура ишеним жашоосуна жашай алабыз. 그래서 우리는 오늘 해야 할 일을 분명히 정해야 됩니다. биз болсо быйылкы жылы эмне кылыш керек экендигибизди так белгилеп алыш керекпиз. 아침 눈을 딱 떴어요. анан эртең менен көзүбүздү ачтык дейлик. 그럼 제일 먼저 뭘 해야 될까요? анан эң биринчи эмне кылыш керек? 자, 여러분 잘 들어보십시오. жакшылап угуңуздар. 아침에 눈을 떴습니다. эртең менен көзүңүздөрдү ачтыңыздар. 제일 먼저 무엇을 해야 될까요? эң биринчи эмне кылыш керек? кидо. 담배 피우러 가야 될까요? тамеки чеккени чыгыш керекпи? 아니죠. жок да. 먼저 기도해야죠. эң биринчи сыйыныш керек. 하나님 저에게 새로운 하루를 주시니 감사합니다. Кудай мага ушул жаңы күндү бергениң үчүн рахмат. 제가 오늘 하루 주님을 위해 살 수 있도록 도와주십시오. Теңирим, мен бүгүн ушул күндү сен үчүн жашай ала тургандай кылып жардам бере көр. 물론 간단하게 기도해도 됩니다. албетте кыскача деле сыйынса 뭐 болот. 자다 일어나서 뭐 얼마나 간절한 기도가 되겠어요. сен уктап атып турганда эле ай укмуш нерселер жөнүндө сыйына албайсың да. 먼저 간단히 기도하고 кичине кыскача эле сыйынып, 그리고 이제 가볍게 세수하고 анан бет оголду жууп, 그리고 그다음 뭐 해야 될까요? анан эмне кылыш керек? 예, 성경을 읽어야죠. анан ыйык жазууну окуш керек. 하나님 말씀을 들어야 됩니다. Кудайдын сөзүн угуш керек. 내게 주시는 말씀이 무엇인지 Кудай мага кайсыл сөздү берет болду экен деп. 반드시 그렇게 하셔야 돼요. сөзсүз түрдө ушундай кылыш 그러니까 керек. 하루의 시작에 처음을 주님께 드려야 됩니다. бир күндүн башталышын биз Теңирге арнаш керекпиз. 그런 다음에요. анан ошондон кийин, 좀 이제 정신이 차리면 анан уже толук койгонгондон кийин 진짜 기도해야 돼요. чындап сыйыныш керек. 기도할 제목이 얼마나 많습니까? сыйына турган нерселер абдан көп да. 먼저 우리 교회를 위해서 기도해야 되고 биринчиден биз жыйыныбыз үчүн сыйыныш 또 керекпиз. 이 나라에 있는 또 모든 교회를 위해서도 기도해야 되고 анан бул өлкөдө биздин бардык жыйындарыбыз үчүн сыйыныш керекпиз. 또 좀 더 기도를 좀 더 넓혀서 기도한다면요. анан сыйыныбызды да мындай кеңейте турган болсок, 전 세계에 있는 우리 모든 교회들 дүйнө жүзүндө биздин бардык жыйындарыбыз үчүн, 또 한국에 있는 교회들 Кореядагы жыйындарыбыз 그래서 үчүн 기도해 주셔야 됩니다. сыйынып туруш керекпиз. 그리고 또 구원받고 신앙생활하는 가족들이 있잖아요. анан куткарылып алып ишеним жашоосуна жашап жаткан үй бүлөбүз бар да. 먼저 기도해 줘야 돼요. алар үчүн да биринчиден сыйыныш керек. 내 가족들 가운데서도 мен үй бүлөм ичинен дагы 먼저 구원받고 신앙생활 잘할 수 있도록 기도해 줘야 되고 ошо куткарылып алып ишеним жашоосуна жакшы жашай алыш үчүн сыйыныш керекпиз. 그리고 구원받지 못한 사람을 위해서 기도해야 анан 되고 куткарылып ала элек адамдар үчүн да сыйыныш 이렇게 쭉 керекпиз. 이제 순서를 정해야 돼요. ушундайча иретин коюп алсаңыздар болот. 그렇게 하루를 시작을 해야 됩니다. ушундайча бир күндү башташ керек. 그럴 때 하루가 출발이 좋은 거예요. анан ошондо бир күнүңүздөрдүн башталышы жакшы болот. 늦게 일어나가지고 анан кеч туруп, 세수도 못하고 бет оголду жууй да албай, 급하게 일하러 나가시면요. шашылып жумушка чыксаңыздар, 하루가 잘못되는 거예요. анда бир күнүңүздөр туура эмес болуп калат. 바쁘게만 살아갑니다. анан тоолтура жумуш кылып жашайсыздар. 그러니까 시작이 잘못된 거죠. анан башталышы туура эмес болуп калган болот. 그날은 교제도 나오지도 못하고 анан ал күнү барлашууга да келе албай каласыздар. 말씀을 읽지도 못하고 сөздү окуй албай каласыздар. 바쁘게만 살아가실 거예요. жумуш кандай кылып жашайсыздар. 조금만 더 일찍 일어나가지고 бирок кичине эле эртерээк туруп, 먼저 기도하고 биринчи сыйынып,
말씀 읽고 сөз оқып, 오늘 내가 해야 할 일이 무엇인지를 쭉 생각해 본다면 бүгін мен эмне иш кылышым керек деп ой жүгүртө турган болсок, 예, 그런 사람들이 성공하는 사람들이에요. ушундай адамдар ийгиликке жеткен адамдар болот. 예, 세상에서도 그런 사람들이 성공하는 겁니다. Дүйнөдөн деле ушундай адамдар ийгиликке жетет го. 하루를 준비하는 사람들이 있잖아요. Ушу бир күнүнө даярдык көргөн адамдар. 딱 준비하고 시작하는 사람들. Ушундайча даярдык көрүп анан баштаган адамдар. 우리 신앙생활도 마찬가지입니다. Бул биздин ченим жашообузга да тиешелүү. 그렇게 준비하고 하루를 시작하셔야 돼요. Ушундайча даярданып бир күндү башташ керек. 그리고 계획을 세운 대로 실행할 수 있도록 자신을 굴복시켜야 되겠죠. Анан план койгон боюнча аткарыш үчүн өзүбүздү зордоп кулга айландырыш керекпиз. 사도 바울이 말씀하신 것처럼 Элчи Паул айткан сыяктуудай. 그런 굴복을 시켜야 됩니다. Ушундайча өзүбүздү зордоп кулга айландырыш керекпиз. 분명한 이유가 있죠. Анын так себеби бар. 예, 경기가 끝날 때 Анткени жарыш бүткөндөн кийин 우리 각자가 다 예, 그리스도 앞에 서야 되기 때문에 биз ар бирөөбүз Машаяктын алдына барып туруш керекпиз. 다 서야 돼요. Баарыбыз туруш керекпиз. 무슨 일 있는 줄 아십니까? Ошондо кандай иштер болот билесиздерби? 고린도후서 5장 9절 10절에 보면요. Экинчи Корундуктарга 5-бөлүм 9-аятты карасак, 자, 우리 같이 한번 읽어 보시겠습니다. чоң окуйбуз. Денебизде жашап жатсак да, денебизден чыгып кете турган болсок да, теңирге жагууга аракеттенип жатабыз. Анткени денеде жашап жүргөндө кылган жаман же жакшы иштерибизге жараша тиешебизди алуу үчүн баарыбыз Машаяктын сот тактысынын алдында келишибиз керек. 바울은요, 정말 살든지 죽든지 무엇을 하든지 주님을 기쁘시게 하기를 힘썼습니다. Паул болсо жашаса дагы, өлсө дагы, эмне кылса дагы теңирге жагууга аракеттенип жашаган. 바울은 정말 많은 고난을 받았어요. Паул чындап көптөгөн азаптарды башынан өткөзгөн. 신약성경 14권을 사도 바울이 기록을 했잖아요. жаңы келишимдин 14 китебин элчи Паул жазган. 그 내용을 살피면 바울이 어떤 삶을 살았는지 잘 나와 있습니다. Анын мазмундарын жакшылап карай турган болсок, элчи Паул кандай жашоо менен жашаганын көрө алабыз. 구원받은 그 날부터 Куткарылуу алган күнүнөн тартып, 마지막 죽는 그 날까지 өлгөн күнгө чейин 많은 고난 속에 살았어요. көптөгөн азаптарды башынан өткөзгөн. 근데 바울은 그 많은 고난 가운데서도 Бирок Паул ошол азаптардан өтүп жатса дагы, 살아도 주님을 위해 살기를 원했고 жашаса дагы теңир үчүн жашагысы келген, 죽어도 주님을 위해 죽기를 원했잖아요. өлсө дагы теңир үчүн өлгүсү келген. 어떻게 하면 주님을 기쁘시게 할까? Анан кантсем теңирге жагам. 내가 무엇을 해야 주님을 기쁘시게 할까? Мен эмне кылганда теңирге жагам. 바울은 평생 그런 마음을 가지고 살았어요. Паул ар дайым ушундай жүрөк менен жашаган. 그리고 이유를 설명해 주고 있잖아요. Анын себебин дагы бул жакта түшүндүрүп берип жатат. 우리가 반드시 다 그리스도의 심판대 앞에 드러나게 된다. Анткени баарыбыз Машаяктын сот тактысынын алдына келишибиз керек. 그 앞에서 선악간에 행한 일을 따라서 받기 때문이다. Анткени сот тактынын алдына барып турганда биз денеде жашап жүргөн кылган жаман же жакшы иштерибизге жараша тиешебизди алабыз. 경기가 끝날 때 시상식이 있는 것처럼 Жарыш бүткөндөн кийин ошо сыйлык берүү аземи болгон сыяктуудай, 예, 신바대는 시상식을 말하고 있는 거예요. бул жакта жазылган сот такты ошол сыйлык берүү аземин да түшүндүрөт. 여기 선과 악에 대해서 말씀하고 있는데 Бул жакта жаман же жакшы иш деп жазылып турат го. 우리가 생각하는 착한 일과 나쁜 일을 말하고 있는 것이 아닙니다. Бул биз ойлогондой жакшы жаман иштер эмес. 선한 게 뭘까요? Жакшы иш деген эмне? 에베소서 2장 10절에 보시면 Эфесиктерге 2-бөлүмдө карай турган болсок, 우리를 만드신 이유를 설명하시면서 бизди жараткан себебин түшүндүрүп, 하나님의 선한 일을 위하여 우리를 지으셨다고 말씀하고 있죠. Кудай бизди жакшы иштерди кылышыбыз үчүн жараткан жөнүндө жазып турат. 하나님의 선한 일을 위해서 우리를 만드셨다. Кудайдын жакшы иштери үчүн 설명하시고 аны түшүндүрүп берет. 또 야고보서 4장 17절에 보면 Андан Жакып китебинде карай турган болсок, 사람이 선을 행할 줄 알고도 행치 아니하면 죄니라. демек ким жакшылык кылуу керек экендигин билип туруп жакшылык кылбаса ал күнөө кылган болот дейт. 이게 어떤 말씀입니까? Бул кандай маанидүү сөздөр? 하나님 말씀에 순종하는 것이 선이고요. Кудайдын сөзүнө тил алуу жакшы иш болуп эсептелинет. 하나님 말씀을 알고도 순종하지 않는 것이 악이라고 말씀을 하시는 거예요. Кудайдын сөзү кандай экенин билип туруп ал боюнча аткарбоо, тил албоо жаман иш болуп эсептелинет. 바로 дейт. 그것에 대한 평가를 받는다고 말씀하잖아요. Ошого карата тиешиңерди аласыңар дейт. 근데 구원받은 그 날부터 Биз куткарып алган күндөн тартып 주님 앞에 서는 그 날까지 теңирдин алдына барып тура турган күнгө чейин 내가 말씀에 순종하는 삶을 살고 있는지 мен сөзгө тил алып жашап жатамбы? 내 마음대로 살고 있는지 же мен өзүм каалагандай жашап жатамбы? 그걸 생각해 봐야 되고요. ошол жөнүндө ойлонуп көрүш керек. 그 삶에 대한 반드시 평가가 있습니다. Анткени ошол жашообуз
сыйлыкту баалап ошого карата тиешебизди берет. 분명히 알아야 돼요. ошол жөнүндө так билишибиз 그래서 керек. 바울은 평생 그 상을 바라보고 살았잖아요. ошол себептен Паул өмүр бою сыйлыкка умтулуп жашаган. 자, 바울이 이렇게 고백을 합니다. Паул да мындай деп айтып жатат. 이 디모데후서 이 말씀은 바울의 마지막 서신서예요. Тимотейге жазган экинчи каты бул Паулдун эң акыркы каты болуп 바울이 эсептелет. 이제 죽음을 앞두고 있습니다. Бул учурда Паул өлүм алдында турган. 그리고 마지막 쓴 성경이 디모데후서 내용이에요. акыркы жазган ыйык жазуусу бул Тимотейге жазган экинчи кат. 그때 바울이 마지막으로 무슨 말을 한 줄 아십니까? ошондо Паул кандай акыркы сөздөрүн айтып жатат. 디모데후서 4장 7절 8절 말씀인데 экинчи Тимотейге 4-бөлүм 7 аятты карасак. 우리 같이 한번 읽어 보실까요? Бул аятты баарыбыз окуйбуз. Мен жакшы күрөштүм, жарыштын аягына чыктым, ишенимди сактадым. 8절도 8 аятты дагы. Азыр болсо мага адилеттиктин тажысы даярдалып жатат. Адилет сот, Теңир аны мага ошол күнү берет. Мага эл эмес, анын келишин чыдамсыздык менен күткөндөрдүн баарына берет. 바울은 평생 선한 싸움을 싸우고 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰어요. Паул жашоосуна жакшы күрөшкөн, жарыштын аягына чыккан, ишенимин сактаган. 그리고 나를 위해서 의의 멸류관이 예비되어 있다. Азыр болсо мага адилеттиктин тажысы даярдалып турат дейт. 나만 위해서 예비된 것이 아니고 Ал мен үчүн гана мага эле эмес, 그 상을 바라보고 달려가는 모든 사람을 위해서 예비되어 있다. ошол сыйлыкка умтулуп чуркаган бардык адамдар үчүн даярдалып жатат. 이 놀라운 상인 거예요. Бул укмуштуудай сыйлык. 우리 본문에서 그 말씀을 같이 읽었잖아요. негизги аятта сиздер менен окуп кеттик. 세상의 운동선수들 진짜 열심히 연습합니다. Бул дүйнөдөгү спортсмендер деле аябай тырышчаак менен аябай аракет кылышат, 모든 게 машыгышат. 절제하잖아요. Бүт нерседен өздөрүн тыйышат. 하고 싶은 거 다 참아요. бир нерсени кылгысы келсе дагы аны кылбай чыдайт. 먹고 싶은 거 다 절제합니다. жеген нерсе тамактардан да өздөрүн тыят. 그 이유가 무엇이죠? Анын себеби эмнеде? 예, 멸류관을 받기 위해서예요. ушундай тажы алыш үчүн. 근데 바울이 말하잖아요. Паул да айтып жатпайбы? 그것은 썩을 멸류관이다. Ал солуу турган тажы. 우리가 원하는 것은 биз эмнени каалап жатабыз? 우리가 보고 달려갈 것은 биз карап чуркаш керек болгон нерсе 썩지 않을 멸류관이 있다. соолубай турган тажы бар дейт. 바로 영원한 멸류관이라는 Ал 거죠. болсо түбөлүктүү тажы. 잠깐 받고 끝나는 상이 아니고 бир аз убакыт гана алып ошо менен бүтө турган тажы эмес, 영원히 우리와 함께 해요. түбөлүк биз менен боло турган. 영원히요. түбөлүккө. 이 땅의 상은 받고 그냥 잊어버립니다. бул дүйнөдөн сыйлык алсак деле аны алабыз да ошол бойдон унутуп калабыз. 그 상 딱 이제 진열 때 딱 진열해 놓고 끝나잖아요. сыйлыкты алабыз, анан илип коебуз да ошол бойдон калат ал. 아무리 뭐 좋은 선물을 받아도 그걸로 다 써버리면 끝납니다. кандай жакшы белек алсак деле колдонсок ал ошол бойдон эле калат. 아무리 많은 돈을 받아도요. канчалык көп акча албайлык. 써버리면 없고 끝나잖아요. анын баарын колдонуп салсак анда жок болуп калат. 근데 우리가 받을 멸류관은요. бирок биз ала турган тажы 썩지 않을 멸류관. ал соолубас тажы. 영원한 멸류관을 받는 거예요. түбөлүктүү тажын алабыз. 우리 영원히 그 영광 가운데 살아가는 겁니다. түбөлүккө ошол даңктын ичинде жашайбыз. 바울은 그 상을 알기 때문에 Паул болсо ошондой сыйлыкты билгендиктен 그 상을 바라보고 달렸고 ошол сыйлыкка умтулуп чуркаган. 그리고 이제 우리 모든 사람들에게도 анан баардык адамдарга дагы 그 상을 바라보고 달려가야 된다. ошол байге алгыдай болуп чуркагыла дейт. 아주 공평한 거예요. бул баарына адилеттүү түрдө 이 берилет. 땅에서는요 돈 많은 사람이 잘 살잖아요. мисалы үчүн бул дүйнөдө болсо акчасы көп адамдар жакшы жашайт да. 근데 천국은 그렇지 않아요. бейиште болсо андай эмес. 내가 각자 주어진 위치에서 ар бирөөнө берилген орунда, 학생은 학생대로 окуучулар өзүнүн окуу жайында, 또 뭐 가난한 사람은 가난한 사람대로 адам жакыр болсо ошо жакыр боюнча, 부자는 부자대로 бай болсо ошо байлыгы менен 각각 신앙의 경주를 하는 거예요. ар бирөө өздөрүнчө ишеним жашоо жолунда жарышта чуркаш керек. 그리고 똑같은 크기의 상을 받는 겁니다. анан баардыгы чоң сыйлык алат. 학생이라고 해서 작은 상을 주시는 것이 아니고 бул ошондой окуучу деп эле кичинекей сыйлык берип койбойт да. 또 가난한 사람이라고 해서 작은 상을 주시는 것이 아니에요. жакыр адам болгондуктан сен кичинекей сыйлык аласың деп кичинекей сыйлык берип койбойт. 어린 학생이든 кичинекей окуучу болобу, 가난한 사람이든 жакыр адам болобу, 부자이건 간에 бай адам болобу, 각자 주어진 달려갈 길이 분명히 정해져 있거든요. ар бирөө чуркаш керек болгон жол бар. 거기를 끝까지 마쳤을 때 ошол жарыштын аягына чыкканда 각각 큰 상을 받는 거예요. ар бирөө чоң сыйлыктардан 아주 алышат. 공평한 상을 주시는 겁니다. адилеттүү түрдө сыйлык берет. 우리 그 상을 바라보고
달려가야 돼요. Биз болсо ошол сыйлыкка умтулуп чуркаш керекпиз. 분명히 알아야 됩니다. Ушул жөнүндө так билиш керек. 그래서 우리는 우리만 신앙 경주를 하는 것이 아니에요. Жарышта биз эле чуркап бара жаткан жокпуз да. 우리한테만 달려가라 하는 것이 아닙니다. Бизге эле чуркагыла деп айтып жаткан жок да. 믿음의 모든 선배들이 통일한 신앙의 경주를 했어요. Бизге чейинки ишенимдеги адамдардын баары эле ушул жарышта чуркашкан. 히브리 12장 1절 2절에 보면 Еврейлерге 12-бөлүм 1-аятты карасак, 한번 읽어 보실래요? мен окуп берейин. Ушундай көп күбөлөрдүн курчоосундагы биз ар кандай түйшүктөн жана оңой эле чырмап алчу ар кандай күнөөдөн арылып, алдыбыздагы жарыштын аягына чыдамдуулук менен чыгалы. 그리고 2절도 2-аят. Ишенимибиздин баштоочусу жана бүтүрүүчүсү болгон Ыйсаны карайлы. Ал алдыда күтүп турган кубанычтын ордуна шылдың болгонуна карабай, айкаш жыгачка керилип, азапка чыдады. Андан кийин Кудайдын дактысын оң жагына отурду. 이 말씀을 잘 보십시오. Бул сөздү жакшылап карасак, 자, 우리만 달리는 것이 아니고 бул жарышта биз гана чуркап бара жаткан жокпуз. 우리에게 구름같이 둘러싼 허다한 정인들이 있잖아요. Биз көп күбөлөрдүн курчоосунда чуркап бара жатабыз. 히브리 11장에 잘 기록이 되어 있죠. Бул жөнүндө Еврейлерге 11-бөлүмдө жакшы жазылып турат. 그분들이 믿음으로 살아간 사람들이에요. Ал бөлүмдө болсо ишеним боюнча жашаган адамдардын аттары 오직 жазылган. 하늘의 상을 바라보고 Тек гана асмандагы сыйлыкка умтулуп, 이 세상에 살 때는요. бул дүйнөдө жашап жатканда 그냥 나그네라고 생각을 하고 өздөрүн келгинбиз, жолоочубуз деп гана эсептешип, 돈이 아무리 많아도 자기를 위해서 큰 성을 건축하지 않고 өздөрүнүн байлыгы көп болсо деле өздөрү үчүн чоң шаарларды курбастан, 심지어 모세 같은 위대한 사람은요. мисалы үчүн Мусадай мыкты адам дагы. 공주의 아들이었잖아요. Ал падышанын кызынын баласы болгон. 그 큰 애굽이란 나라에 왕이 될 수 있는 위치였어요. Ал болсо чоң Мисир деген мамлекеттин падышасы да боло тургандай орунда болчу. 그걸 다 버렸잖아요. Бирок ал ошондон баш тартты. 아무 가치 없다고 생각을 한 거예요. Эч нерсеге татыбаган нерсе деп эсептеди. 왜? 하늘의 상을 바라보고. Анткени ал болсо асмандагы сыйлыкты карады. 그런 분들의 삶이 히브리 11장에 기록이 되어 있어요. Ушундай адамдардын жашоосу жөнүндө Еврейлерге 11-бөлүмдө жазылып турат. 우리에만 그런 길을 걸으라고 강요하시는 것이 아니고요. Бизди гана ошондой жолдо чуркагыла деп айтып жаткан жок. 믿음의 많은 선배들이 그 길을 걸어가셨거든요. Бизге чейинки ишенимдеги адамдар ошол жолдо басышкан. 그래서 우리에게 허다한 정인들이 있다. Ошол себептен биздин көптөгөн күбөлөрүбүз бар. 그러니까 모든 무거운 것과 얽매기 쉬운 죄를 벗어버리라. Ошондуктан ар кандай түйшүктөн жана оңой эле чырмап алчу ар кандай күнөөдөн арылгыла деп атат. 두 번째 말씀하시는 것은 Экинчи айтып жаткан нерсеси, 경주할 때 жарышта чуркап бара жатканда 무거운 짐을 지고 달려갈 수 없잖아요. түйшүктөн болсо оор жүктү көтөрүп алып чуркай албайбыз да. 아주 두꺼운 외투를 입고 Аябай калың мындай куртка кийип, 몸을 막 휘어감는 옷을 입고 анын дененин баарындай мындай катуу мындай денени жылдырбаган кийим кийип, 높은 구두를 신고 анан шиштака кийип алып 달려갈 수 있겠어요? чуркай алабызбы? 그걸 벗어버리라 그 말이에요. Ошонун баарын чечип таштагыла деп атат. 무거운 것과 얽매기 쉬운 죄를 벗어버리고 ар кандай түйшүктөн жана оңой эле чырмап алчу ар кандай күнөөдөн арылып дейт. 인내로서 우리 앞에 당한 경주를 경주해야 된다. Алдыбыздагы жарыштын аягына чыдамдуулук менен чыгалы. 정말 인내가 필요하거든요. Чындап чыдамдуулук керек. 특히 장거리를 달리는 운동선수들이 있습니다. 먼 거리를 달리는 운동선수들이 Чындап 있죠. алыскы аралыкта чуркаган адамдар бар го. 특히 마라톤. Өзгөчө мындай марафондо чуркагандар. 아주 먼 거리를 달리잖아요. Алар болсо мындай аябай алыс жолду чуркашат, алыс 예전에 аралыкта. 어떤 기자가 그 마라톤 선수하고 인터뷰를 합니다. Мурда бир жолу ошо марафондо чуркаган адамдардан бир журналист барып интервью алган болчу. 달리는 것이 어때요라고 물어봤어요. Чуркаганда кандай болот деп сурайт. 죽을 것 같습니다. мындай өлөм деп эле ойлойсуң деп жооп беришкен да. 죽을 것 같아요. өлүп калам деп эле ойлойсуң 그리고 옆에 деп. 이제 차들이 지나가잖아요. Анан алар чуркап бара жатканда машиналарда жүрөт да. 차에 뛰어들어가고 싶답니다. Ушундай кыйналгандыктан ошол машинага эле урунуп өлгүлөрү келип кетет экен. 죽고 싶대요. өлгүлөрү келгичи элек. 그만큼 힘들다는 거죠. ошончолук кыйын дейт. 하지만 참고 Бирок алар аябай чыдап, 그게 인내라는 거잖아요. ошо чыдамдуулук да бул туурабы? 목적지가 결승점이 나올 때까지 Анан финишке жеткенге чейин 사실은 굉장히 먼 거리를 달려갑니다. аябай узак жолду чуркап өтүшөт. 42km 이상을 달려가잖아요. 42 километрден ашык жолду 몇 시간씩 걸립니다. бир нече саат керек ал үчүн. 걸어가는 것이 아니라 막 달려가는 거예요. жөн эле басып барбай чуркап барыш керек.
그들은 인내를 가지고 경주하잖아요. Алар болсо чыдамдуулук менен чуркашат. 우리 신앙생활도 Бул 마찬가지입니다. биздин ишеним жашообузга да 바로 тиешелүү. 인내가 필요한 거예요. Бизге чыдамдуулук керек. 물론 지금 힘들 수도 있습니다. Албетте азыркы учурда кыйналып жаткан болушубуз мүмкүн. 고통스러울 수도 있죠. Азап тартып жаткан болушубуз 하지만 мүмкүн. 상을 바라보고 Бирок сыйлыкты карап, 달려가는 것이 신앙생활이고 сыйлыкка карай умтулуп чурукко бул ишеним жашоосу. 믿음의 스멜도 그런 길을 걸어갔잖아요. Бизге чейинки ишенимдеги адамдар да ушул жолдо жүрүшкөн. 그러면서 2절에 보면 Анан экинчи аятты карасак, 자 달려갈 때 바라봐야 될 사람이 있다. анан биз чурукка бара жатканда караш керек болгон бирөө бар. 우리가 믿음을 생활할 수 있도록 시작하게 만들어 주신 분. Биз ишеним жашоосунда жашала тургандай кылып баштап берген бирөө бар. 바로 신앙의 경주를 시작할 수 있도록 해주신 분. Ишенимибиздин баштоочусу бар. 바로 예수 그리스도잖아요. Ал болсо Иса Машаяк да. 그리고 우리를 온전케 하시는 예수 그리스도. Жана бизди ал жеткилең кылат. 그걸 바라봐라. Биз ошол Исаны карайлы дейт. 우리 예수님도 Ошол Исаны, 앞에 있는 즐거움을 바라보고 Иса дагы ал алдыда күтүп турган кубанычты карап, 십자가의 큰 고통을 참으셨다. айкаш чыгаштагы чоң азапка чыдаган. 그렇죠. 앞에 있는 즐거움을 바라고 십자가를 참았잖아요. Ал болсо алдыда күтүп турган кубанычты карап, шылдың болгонуна карабай, азапка чыдаган болчу. 그리고 부끄러움도 개의치 아니하셨다. Шылдың болгонуна карабай дейт. 십자가 못이 박힐 때 어떻게 못이 박힌 줄 아세요? Айкаш чыгашта кадалганда кандайча кадалды билесиздерби? 옷을 다 벗겼어요. Кийимин баарын чечип ташташкан. 벌거벗긴 거예요. Жылаңачып бойдон эле. 나무에 매달아 놨잖아요. Ошол жыгашка кадашкан. 얼마나 부끄럽겠습니까? Канчалык уялган турабы? 그것도 개의치 아니하시고 Бирок ага да караган жок. 그 일을 하신 거예요. Ошол ишти аткарды. 앞에 있는 즐거움을 바라보고 Ал алдыда күтүп турган кубанычты карады. 앞에 있는 즐거움이 뭘까요? Алдыда күтүп турган ал кандай кубаныч эле? 내가 십자가의 죽음으로 해서 구원받게 될 사람을 보셨다 그 말이죠. Мен азыр айкаш чашта өлсөм, көптөгөн адамдар куткарыла алат деп ошолорду караган. 마치 이제 아이를 낳을 산모가 정말 고통스럽잖아요. Мисалы үчүн бала төрөй турган эне абдан кыйналат го. 막 두렵잖아요. Коркот. 근데 왜 아이를 죽기를 각오하고 아이를 낳습니까? Бирок эмне үчүн өлүмгө да даяр болуп баласын төрөйт? 예, 태어날 아기를 바라보고 Ошол төрөлө турган баланы карап, 고통을 참는 것처럼. азапка чыдаган 그건 сыяктуу. 사실 아무것도 아니죠. 그건 너무나 가벼운 겁니다. Ал болсо абдан жеңил нерсе. 우리 예수님은 Иса болсо 앞에 있는 즐거움을 바라보고 그 끔찍한 십자가를 참으셨잖아요. ал алдыда күтүп турган кубанычты карап ушундай азаптуу айкаш чыгачка 모든 чыдады. 수치와 부끄러움을 생각하지 않았습니다. Ал болсо шылдың болгонуна да караган жок. 그리고 결국 보좌 우편에 앉으셨잖아요. Жана андан кийин тактын оң жагына отурду. 우리를 구원하신 일을 끝내시고 Бизди куткаруу ишин жүзөгө ашыргандан кийин, 그리고 죽으시고 부활하신 이후에 өлүп кайра тирилгенден кийин, 지금 보좌 우편에 앉아 계시지 않습니까? азыр Кудайдын тактысынын оң жагында 지금 отурат. 영광 중에 앉아 계시죠. Азыр даңктын ичинде отурат. 왜 우리가 주님을 사랑할 수 있습니까? Эмне үчүн биз Теңирди сүйө алабыз? 왜 우리가 주님을 위해서 그렇게 목숨 걸고 살 수 있어요? Эмне үчүн биз өзүбүздүн жаныбызды да тобокелге салсак да Теңирдиге арнап жашай алабыз? 주님이 우리에게 놀라운 사랑을 주셨잖아요. Анткени Теңир бизге кереметтүү сүйүүсүн берди. 십자가에서 놀라운 사랑을 주셨잖아요. Айкаш чыгач аркылуу өзүнүн улуу сүйүүсүн 우리는 берди. 그 사랑을 받았기 때문에 Биз анын ошондой сүйүүсүнө ээ болгондуктан 우리도 주님을 사랑할 수 있는 거예요. биз дагы Теңирди сүйө алабыз. 그래서 예수님 앞에 있는 즐거움을 바라보고 십자가를 참았습니다. Теңир болсо алдыда күтүп турган кубанычты карап, айкаш чаштагы азапка 자, 잘 чыдаган. 생각해 보세요. Эми жакшылап ойлонуп көрсөк, 우리가 지금 현재 믿음을 지키는 것 어려울 수 있어요. азыр биз ишенимибизди сактап жашаганыбыз бизге кыйын болушу 또 мүмкүн. 전도하는 일 정말 어렵죠. Жакшы кабар таркатуу иши дагы кыйын. 하지만 우리가 어떻게 해야 됩니까? Бирок биз эмне кылыш керекпиз? 우리가 지금 고생하고 수고롭지만 Биз азыр кыйналып, ушундай азап чегип атсак дагы, 우리가 수고하고 희생함으로 해서 бирок биз эмгектерибизди жумшап, өзүбүздү ушундай арнай турган болсок, 앞으로 구원받을 분들이 계시지 않습니까? ошондой кылсак анда алдыда куткарылып ала тургандар болот да. 내가 지금 수고함으로써 Мен азыр эмгектенгеним үчүн, 내가 지금 기도하고 мен азыр сыйынып, 신앙의 경주를 하고 ишеним жолунда жарышта чуркап,
주님께 간절히 기도하고 Теңирге жалынып сыйынып, 그렇게 함으로 해서 구원받을 사람이 있잖아요. ушундай кылгандыгым үчүн куткарыла тургандар бар да. 그 사람을 찾아가야 되고 Аларга барыш керек. 듣기 싫어해도 또 말씀을 전해야 되고 Алар укулар келбей атса дагы сөздү айтыш керек. 또 선물도 해야 되고 Белек алып барып берип, 많은 희생이 들어가잖아요. көп мындай курмандык алып 하지만 келиш 앞에 керек. 있는 즐거움을 바라보고 Бирок алдыда күтүп турган кубанычты карап, 또 포기하지 않고 биз да колду түшүрбөстөн, 또 낙심하지 않고 чөкпөстөн 또 그 일을 해야 되잖아요. ошол иштерди кылыш керекпиз. 예수님이 그렇게 하셨다 그 말이죠. ыйса дагы ошондой кылган болчу. 우리 그 길을 따라가는 것이 바로 신앙생활입니다. Биз ошол жолду анын артынан ээрчигенибиз, ишеним жашоосуна жашаганыбыз. 그래서 우리는 올 한 해 살아가면서요. Биз болсо быйылкы жылы жашап жатып, 분명한 목표를 정하십시오. так максат коюңуздар. 목표를 바라보고 달려가셔야 됩니다. Ошол максатка карай чуркаш керексиздер. 근데 이제 목표를 세우라고 하니까 Бирок ан максат кой деп атса эле, 어떤 분은요 кээ бирлер 자기를 위해서 목표를 세우는 분이 계세요. өзү үчүн эле максат койгондор бар. 그러면 안 됩니다. Андай кылсак да болбой калат. 이게 예레미야 45장 5절에 Бул 보시면 жакта Жеремия 45-бөлүм 5-аятты карасак, 자, 우리 같이 한번 읽어보시겠습니다. бул аятты баарыбызча окуйлу. Сен болсо өзүңө чоң нерсени сурап жатасың. Сурабагын. Анткени мына мен ар бир адамдын башына мүшкүл түшүрөм дейт Теңир. Бирок кайда барбагын, олжо катары жаныңды аман калтырам. 이건 예레미야가 이제 하나님께서 예레미야를 통해서 바룩이라는 사람을 책망하는 말씀이에요. Бул сөздөр болсо Кудай Жеремия пайгамбар аркылуу Барух деген кишини ашкерелеп айтып жаткан сөзү да. 이 바룩이라는 사람은 예레미야를 따르는 사람입니다. Бул жакта Барух деген киши болсо Жеремиянын артынан ээрчип жүргөн адам болгон. 예레미야가 말을 하면요. Жеремия сөз айтканда 바룩이 이제 받아 적었어요. Барух ан айткан сөздөрүн жазып 아주 турчу. 귀하게 쓰임 받는 사람이죠. Аябай баалуу иште керекке жараган адам болду. 근데 바룩이라는 사람이 집안이 정치가 집안입니다. Бирок ушул Барух болсо мындай саясатчылардын үйүндө төрөлгөн бала болгон. 집안이 좋아요. Мындай жакшы жашаган үй бүлөдө төрөлгөн. 근데 바룩이 왜 예레미야를 따랐느냐? Бирок Барух эмне себептен Жеремиянын артынан ээрчип жүрдү эле? 이유가 있었거든요. Анын себеби болгон. 예레미야는 유명한 선지자잖아요. Ошол кезде Жеремия абдан белгилүү пайгамбар болгон. 하나님께 귀하게 쓰임 받는 사람입니다. Кудайдын ишинде баалуу ишинде керегине жараган адам болгон. 그게 좋았던 거예요. Ошону көрүп аябай жакшы көрүнгөн да. 나도 예레미야 같은 사람이 돼야 되겠다. Мен дагы Жеремиядай адам болушум керек деп. 그래서 사람들에게 인정받고 ошондо адамдар мени урматтап сыйлайт. 또 내 이름이 높아지는 사람이 되면 좋겠다. Менин атым чыгат, ушундай адам болсо жакшы адам болсом жакшы болмок деп. 그런 마음으로 이제 따르고 있는 겁니다. ушундай жүрөк менен ээрчип жүргөн болчу. 근데 예레미야가 계속 고난을 받고 있잖아요. бирок караса эле Жеремия кечик эле азаптардан өтүп атат. 하나님 말씀을 전하다 보니까 계속 고난을 받고 있거든요. Кудайдын сөзүн таркатып жүргөнү менен көптөгөн кыйынчылыктардан өткөн. 그러니까 바룩이 이제 갈등이 생긴 겁니다. ошондо Барух ойлонуп калат. 계속 예레미야 따라가야 될까? Жеремиянын артынан кечик эле ээрчип жүрө беришим керекпи? 아니면 딴 일을 해야 될까? же башка иш кылышым керекпи? 이 갈등을 하고 있는 겁니다. деп ушундай ичинде конфликт пайда болгон. 그래서 하나님이 예레미야를 통해서 바룩을 책망하시는 말씀이에요. ошондо Кудай Жеремия аркылуу Барухту ашкерлеп айтып жаткан сөзү. 너는 왜 너를 위하여 큰 일을 계획하느냐? Сен болсо өзүңө чоң нерсени сурап жатасың. 왜 너를 위해서 큰 일을 계획하느냐? Эмне үчүн сен өзүң үчүн чоң нерсени сурап жатасың? 계획하지 마라. сурабагын. 하나님을 위해서 큰 일을 계획해야 되는데 Сен Кудай үчүн чоң нерсени сурашың керек да. 지금 이스라엘 민족이 지금 예루살렘에 멸망을 당할 처지에 처해 있고 Азыр болсо ушу Исраил Иерусалим кыйроонун алдында турат. 수많은 사람이 비참하게 죽임을 당하게 생겼는데 көптөгөн адамдар өлөт. 그건 생각하지 않고 сен ал жөнүндө ойлонбой 그냥 자기만을 위해서 өзүң үчүн эле 계획을 세우고 있는 거예요. өзүң үчүн эле план түзүп атасың. 어떻게 하면 내가 좀 더 이름을 올릴까? мен дагы эмне кылсам атымды чыгарсам болот. 책망을 받아야 마땅하죠. мындай ойлоп жатса ашкереленүүгө татыктуу да. 왜 너를 위해서 큰 일을 계획하느냐? 계획하지 마라. Сен болсо өзүңө чоң нерсени сурап жатасың, сурабагын дейт. 우리 이 말씀을 듣고 생각해 봐야 돼요. Биз ушул сөздөрдү угуп көрүп ойлонуш керекпиз. 내가 올 한 해 계획을 세울 때 мен быйылкы жылга план түзгөндө 어떤 계획을 세울 것인지 кандай план түзөм? 나를 위한 계획을 세울 것인지 өзүм үчүн эле план түзөмбү? 아니면 하나님의 영광을 위해서 же Кудайдын даңкы үчүн? 또 하나님의 선한 일을 위해서 же Кудайдын жакшы иши үчүн? 내 아이의 모든 삶을 바쳐야 되겠다. 그런 마음으로 계획을 세워야 되잖아요. өзүмдүн бүт жашоомду арнашым керек деген план түзүш керек. 그 책망하시는 말씀입니다. андай бул жакта ушу ашкерлеп айтып жатат. 우리는 분명한 계획을 세워야 되고요. биз так максат коюш керекпиз. 그리고 그 계획이 이루어지기를 또 날마다 기도해야 됩니다. ошол планыбыз аткарылыш үчүн күнүгө сыйыныш керекпиз. 우리 이런 말씀 좋아하죠.
Биз мындай сөздөрдү жакшы көрөбүз го. 주 예수를 믿어라. Ыйса Теңирге ишенгиле. 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라. Ошондо сен жана сенин үй бүлө мүчөлөрүң куткарылып аласың. 사람은 그 말씀을 참 좋아합니다. Адамдарга ушул сөз аябай жагат да. 예수를 믿으면 우리 집안에 다 구원받을 수 있겠네요. Мен Исага ишенсем үй бүлөм баары куткарылып турбайбы деп. 근데 어떻든가요? Бирок кандай болуп атабы? 다 구원을 받던가요? Баары куткарылып калдыбы? 물론 구원받는 분도 계시고 Албетте куткарылгандар дагы бар. 또 구원이 안 되는 분도 계시죠. Куткарылып ала электер дагы бар. 근데 어떤 집은 정말 힘든 집안도 계십니다. Кээ бир үй бүлөдө мындай такыр эле мындай оору да бул иш. 물론 그 말씀이 약속이 되어 있습니다. Албетте бул сөз убадаланган. 하지만 그 약속이 이루어지기 위해서요. Бирок ошол убада аткарылыш үчүн 우리 무엇을 해야 됩니까? биз эмне кылыш керекпиз? 에스겔 36장에 보면요. Жезекил 36-бөлүмдү карасак, 우리 같이 한번 읽어 бул 보시겠습니다. аятты баарыбыз чогуу окуйлу. Кудай Теңир мындай дейт: Мен Ысрайылга дагы мындай ырайым кылам. Анын адамдарын короо койлордой көп кылам. 예. 약속이 되어 있지만 мындай убада берилген. 그것이 이같이 이루어지기를 주님께 간절히 구해야 되는 거예요. Бирок биз ошол убада аткарылыш үчүн Теңирден жалынып сураныш керекпиз. 잘 보세요. Бул сөздү жакшылап карасак, 이스라엘 민족의 회복이 예언되어 있습니다. Ысрайыл элинин калыбына келүүсү пайгамбарчылык айтылган да. 근데 가만히 있으면 회복이 됩니까? Бирок алар жөн эле жайбаракка жүрө берсе аткарылып калабы? 안 되는 거죠. Жок да. 다니엘도 간절히 회복을 기도했고 Ысрайыл элинин калыбына келиши үчүн Даниэл аябай жалынып сыйынган. 에스겔도 간절히 기도했던 겁니다. Жезекилде аябай жалынып сыйынган. 하나님 약속의 말씀을 이루어 주십시오. Кудайым берген убадаңды аткара көр деп. 우리 민족을 회복시킨다고 약속하셨지 않습니까? Биздин элибизди калыбына келтирем деп убада кылбадың беле? 그 말씀대로 속히 이루어 주십시오. Ошол сөзүңдү тез аткара көр 그렇게 간절히 기도한 거예요. деп ушундайча жалынып сыйынышкан. 에스겔이 우리에게 교훈해 주고 있잖아요. Жезекил бизге сабак берип жатат. 하나님 우리에게 많은 걸 약속하셨지만 Кудай Теңир бизге көп нерсени убада кылган. 그 약속하신 말씀이 이루어지기를 우리가 간절히 기도해야 되는 거예요. Бирок ошол берилген убадалар аткарылыш үчүн биз жалынып сыйыныш керекпиз. 중요합니다. Бул нерсе абдан 계획만 маанилүү. 세운다 그 계획이 됩니까? План түзүп койсок ошол план аткарылып калабы? 예, 계획대로 이루어지기를 또 간절히 기도해야 돼요. Ошол түзгөн планыбыз боюнча аткарылыш үчүн сыйыныш керекпиз. 그것도 우리가 오늘 배워야 될 말씀입니다. Биз бүгүн да ошол нерсеге үйрөнүш керекпиз. 그렇죠? Туурабы? 분명히 그래서 제가 먼저 말씀드린 것은 Сиздерге айтып кеткен нерсе, 올 1년을 계획하고 быйылкы жылга план түзгөндө 분명한 계획을 세우고 так максат коюп, 그 길이 나를 위한 계획인지 주님을 위한 계획인지를 잘 살펴보고 түзгөндө да ойлонуп көрүш керек. Мен өзүм үчүн эле план түзүп атамбы же Теңир үчүн түзүп атамбы деп. 정말 주님을 기쁘시게 하는 계획이라면 Эгерде Теңирге жаккан план болсо, 그 계획이 이루어지기를 간절히 기도해야 됩니다. анда ошол план аткарылыш үчүн дагы чын жүрөктөн жалынып сыйыныш керек. 그게 중요해요. Ушул нерсе абдан 또 маанилүү. 한 가지 Дагы бир нерсе, 이 동계 수련회 할 때 우리가 함께 다 모였잖아요. кышкы конференция учурунда биз баарыбыз чогулдук. 그때 또 성찬식도 함께 했습니다. Ошондо вечеря дагы өткөздүк. 근데 이제 이 러시아는 제대로 통역이 됐는데 Бул жакта ошо орус тилине ошондой которулган болчу. Бул 충광당 жактан 제대로 통역이 안 됐어요. бирок ошо малай залдан ошо жакшы болбой калды да. 제가 그때 중요한 두 가지를 말씀을 드렸거든요. Ошо эки маанилүү нерсе айтылган болчу. 아마 못 들은 분이 많이 계실 겁니다. Уга албай калгандар көп болсо керек. 물론 우리 전날도 성찬식을 했어요. Албетте биз ага чейин деле вечеря өткөзгөнбүз. 근데 제가 간단하게만 말씀을 드렸고 Анда болсо мен кыскача эле өтүп кеткен болчумун. 진짜 성찬식에 중요한 두 가지 의미가 있거든요. вечеряндагы абдан маанилүү эки чоң себеби бар. 바로 첫 번째 의미가 뭐죠? Биринчи себеби кандай? 예, 고린도전서 11장에 기록되어 있는 말씀처럼 Биринчи Корунтарга 11-бөлүмдө жазылгандай, 우리 성찬 예식을 하면서 주님이 날 위해 죽으셨구나 그걸 기념하는 겁니다. биз ошол вечеряны өткөзүп жатып, Теңир мен үчүн өлгөн турбайбы деп ошону эскеребиз. 주님이 날 위해 십자가 죽어서 내가 구원을 받았구나 기념하고 Теңир мен үчүн айкаш чагышта өлгөндүктөн мен куткарылган турбайбымы деп эскеребиз. 나에게 이 귀한 복음을 나에게 부탁하셨구나. Анан мага ушул жакшы кабарды тапшырган турбайбы? 내가 복음을 전하기 위해서 내 남은 삶을 살고 있구나. Мен калган жашоомду ошол жакшы кабар таркатыш үчүн жашап жаткан турбайбымбы? 그것을 생각하고 Ошол жөнүндө ойлонуп, 또 자기를 돌아보라고 그랬잖아요. өзүбүздү карап анализдеп көрүш керекпиз. 합당치 못한 삶을 살았다면 эгерде татыксыз жашоомен жашаган болсо, 바로 성찬식을 하면서 이 사람은 이제 회개하고 анда ошол вечеря аркылуу эски адамдан арылып, 이제 그때부터 열심히 살겠습니다. ошондон баштап эми тырышчаак менен жашайм деп, 바로 각오하는 시간이에요. ошого даяр боло турган 첫 убакыт. 번째 중요한 이유가 있고요. Бул болсо эң биринчи ушул маанилүү 두 번째 себеби. 중요한 이유는 экинчи да маанилүү себеби, 바로 고린도전서 10장에 나와 있는 것처럼 биринчи Корунтарга 10-бөлүмдө жазылгандай, 떡이 하나인 것처럼 우리도 하나이다. 네.
нан бирөө ошол сыяктуу эле биз да бир болуш керекпиз. 우리가 한 떡에 함께 참여하는 거다. Биз бир нанга ортоктош болуп атабыз. 떡을요 칼로 썰어주면 안 돼요. Нанды бычак менен кессе болбойт. 그러면 올바른 성장식이 아닙니다. анда вечеряны туура эмес өткөзүп калган болобуз. 하나의 떡을 Бир нанды 떼어서 함께 먹는 거죠. жогу сындырып бөлүп жеш керекпиз. 근데 여러분 잘 생각해 보십시오. жакшылап ойлонуп көрсөңүздөр. 하나의 떡이 되기 위해서 무슨 일이 있어야 되죠? ошо бир нан болуш үчүн эмне болуш керек? 예, 밀가루가 곱게 부셔져야 됩니다. Буудай даны аябай майдаланыш керек. 아니 안 부셔지면 эгерде майдаланбаса, 절대로 하나의 빵이 될 수가 없어요. анда ошо бир нанды жасай албайбыз. 다 떨어져 버리죠. анткени ал бөлүнүп кала берет. 이번에 보니까 아주 단단하게 딱 하나로 돼 있더라고요. 단단하게. Бунусунда болсо аябай жакшы мындай бириккен нан алып келинди. 제가 떼느라 제가 막 애를 많이 썼습니다. аны сындырыш үчүн да ошо мен көп аракет жумшадым. 막 너무 감사하더라고요. аябай ыраазы болдум да сындырып. 야, 정말 떡이 단단히 하나가 되어 있구나. чындап аябай бекем бириккен нан болуп турду. 야, 잘 안 떨어지네. бири бирин тез эле бөлүнүп кеткен жок деп. 원래 그게 맞는 거예요. 그래서 ошондой болгон абдан туура да. 떨어지면 안 되죠. мынтсе эле сынып калса болбойт да. 우리가 하나가 돼야 되잖아요. биз бир болуш керекпиз. 하나가 되기 위해서 бир болуш үчүн 내 생각을 없애야 돼요. өзүмдүн оюмдун жок кылышым керек. 내 고집을 없애야 됩니다. көкбеттигимди жок кылышым керек. 그래야 하나가 되죠. ошондон анан биримдикте боло алабыз 내 да. 생각을 주장하고 бирок мен өзүмдүн оюмду эле алдыга коюп, 내 고집대로 살아간다면 мен өзүмдүн оюмду бербей жашасам, 절대로 하나가 될 수 없는 анда 겁니다. эч качан биз бир боло 그래서 албайбыз. 하나가 되기 위해서로 자신을 곱게 부셔야 되는 거예요. биз биримдикте болуш үчүн өзүбүздү майдалап талкалаш керекпиз. 에베소서 4장 3절에 보시면 эфестиктерге жазылган катта 우리 같이 한번 읽어보실까요? 4-бөлүм 3-аятта чогуу окуйлу. рух биримдигин тынчтык байланышы аркылуу сактоого аракеттенгиле. 주님 우리를 하나 되게 만들어 주셨습니다. теңир бизди бир кылды. 이제 우리는 서로 하나 되게 하신 것을 힘써 지켜야 돼요. эми ошол биримдикти биз сактоого аракеттениш керекпиз. 힘써 지키지 않으면 эгерде сактаганга аракеттенбесек, 각자가 되기 때문에 анда өзүнчө болуп калабыз. 우리가 각자가 되고 하나가 되지 못하면 무슨 일이 생길까요? эгерде биз өзүнчө болуп биримдикте боло албасак эмне болот? 주님이 역사할 수 없는 겁니다. анда теңир иштей албайт. 시편 133장 1절에 3절까지 말씀해 보면 132-забур 1-аяттан баштап карасак, 한번 읽어보실래요? мен окуп берейин. табыны үчүн бара жаткандагы дөөттүкү, бир туугандардын чогуу жашаганы кандай жакшы, кандай сонун. 2절 бул Арундун башына куюлуп, сакалына, кийимин этегине аккан кымбат баалуу зайтун майы сыяктуу. 3절 бул Сион тоолоруна түшкөн Хермондун шүйдүрүмү сыяктуу. анткени теңир ал жерде бата жана түбөлүк көмүр берген. 자, 형제가 연합하여 동거함이 어찌 그리 선하고 아름다운고. бир туугандардын чогуу жашаганы кандай жакшы, кандай сонун дейт. 딱 우리 동계 수련회를 딱 한마디로 설명하는 성경이에요. болсо биздин өткөзгөн кышкы конференцияны түшүндүрүп аткан аят десе болот. 우리가 연합하여 함께 하는 거죠. биз биримдикте болгондо, 그것이 얼마나 선하고 아름다운고. ошондой биз биримдикте болгонубуз кандай жакшы, кандай сонун деп атат. 머리에 있는 보배로운 기름이 бул болсо ошо баштан куюлган баалуу май, 머리에 기름을 부었잖아요. кымбат баалуу май ошо баштан ылдый куюлат да. 옷을 타고 내려옵니다. ал куюлуп кийимге чейин түшүп, 아론의 수염이 길거든요. Арундун сакалы узун болгон да. 수염을 타고 탁 내려오고 сакалына чейин агып, 온 옷에 기름이 가득한 거죠. кийимин этегине чейин май акса. 옷깃까지 내린 같고. кийимин этегине чейин аккан май сыяктуу дейт. 기름은 성령을 상징하잖아요. май болсо ыйык рухту түшүндүрөт да. 우리가 함께 연합할 때 биз биримдикте болгондо 성령의 큰 역사가 일어나는 겁니다. ыйык руктун улуу иши жүрөт. 우리 각자 모든 사람에게 성령의 충만을 받는 거예요. ар бир адам ыйык рухка толот. 혼자 있으면 성령 충만 못 받습니다. эгерде жалгыз өзүнчө эле жүрө берсек, анда ыйык рухка толо 내 속에 албайбыз. 성령은 계시지만 ыйык рух менин ичимде болгон менен, 성령에 근심하시고 эгерде ыйык рух капаланса, 속상해하셔요. аябай кайгырса, 그러니까 우리가 함께 연합해서 동거하면 бирок эгерде биз биримдикте болуп бир болсок, 성령이 우리 가운데 함께 역사하시면서 анда ыйык рух биздин ичибизде иштеп, 우리 성령의 충만을 경험할 수 있는 биз 거예요. ыйык рухка толо алабыз. 그리고 헐몬의 이슬이 시온의 산들에 내린 같도다. бул Сион тоолоруна түшкөн Хермондун шүйдүрүмү сыяктуу дейт. 바로 3절의 말씀이죠. бул 3-аятта жазылып турат. 헐몬산 이스라엘 제일 높은 산이 헐몬산입니다. Ысрайылда эң бийик тоо бул Хермон тоосу. 이슬이 착 내려가지고요. ал жака шүйдүрүм түшүп, 온 이스라엘 땅에 다 이슬이 내리죠. бүт Ысрайыл жерден шүйдүрүм түшөт.
이슬은 하나님의 은혜를 상징합니다. шүдрүм деген болсо Кудайдын ырайымын түшүндүрөт. 바로 하나님의 은혜가 모든 사람에게 임하는 거예요. Ошондо Кудайдын ырайымы баардык адамдарга түшөт деп атат. 하나님의 은혜가요. Кудайдын ырайымы. 그래서 그 속에서 성령의 충만을 받을 수 있고 ошонун ичинде болсок биз ыйык рухка толо алабыз. 그리고 그 속에서 하나님의 은혜를 공급받을 수 있고 ошонун ичинде Кудайдын ырайымына ээ боло алабыз. 그 속에서 영생이라고 그랬잖아요. Бул жакта түбөлүк өмүр деп жатпайбы? 복을 명하시나니 곧 영생이로다. Ал ошо түбөлүк өмүр батасын берип атат. 바로 하나님의 놀라운 축복이 그 속에 있는 거예요. Кудайдын укмуштай батасы жөнүндө айтылып атат. 우리가 믿음에 합당한 삶을 살아가게 되고 эгерде биз ишенимге жараша татыктуу жашоо менен жашасак, 또 우리의 삶을 통해서 ошондо биздин жашообуз аркылуу 영생의 열매가 맺히는 겁니다. түбөлүк өмүр жемиши берилет. 그것이 그러려면 하나가 돼야 돼요. Андай болуш үчүн биз биримдикте болуш керекпиз. 내 생각을 주장하고 Бирок мен өзүмдүн оюмду бербей, 고집하고 өзүм оюмду алдыга коюп, 다투면 안 되는 겁니다. урушуп талаша берсек, анда болбойт. 우리를 주님은 하나로 묶어 주셨어요. Кудай болсо бизди бир кылып койбоду. 한 가족으로 만들어 Бир 주셨어요. үй бүлө кылып койду. 그건 잊어버리시면 안 돼요. Аны унутуп калсак болбойт. 그게 또 성찬 예식의 중요한 의미이고 Бул ошо вечерянын абдан чоң маанилеринин бири. 또 동계수령의 중요한 의미가 되는 Анан 겁니다. кышкы конференциядагы чоң мааниси болду. 우리를 잊어버리시면 안 돼요. Биз бул нерсени унутуп калсак 우리가 болбойт. 함께 할 때 주님이 역사하시는구나. Биз чогуу болгондо Теңир иштей 이거 турбайбы 분명히 알아야 됩니다. деп билиш керекпиз. 자, 구원받은 사람은 이제 하나님의 자녀이고 Куткарылуу алган адамдар эми Кудайдын 이제 балдары. 새로운 피조물이에요. Эми жаңы жаратылуу, жаңы 새로운 адам. 사람이 됐습니다. жаңы адам болуп калдык. 그래서 고린도 후서 5장 17절에 보면요. Экинчи Корунттарга 5-бөлүм 17 аятты карасак, 자, 우리 같이 읽어볼까요? бул аят болсо баарыбыз чогуу окуйлу. Ошентип, ким Машаяктын ичинде болсо, ал жаңы адам. Мурункунун баары өтүп кетти, азыр баары жаңы болду. 자, 우리는 이제 옛날 사람이 아닙니다. Биз эми эски адам эмеспиз. 이제 구원받음으로 새로운 사람이 됐어요. Куткаруу алгандан кийин жаңы адам болуп калдык. 새로운 피조물이 됐습니다. жаңы жаратылуу. 그래서 이 귀한 시간들을요 정말 아껴야 Ошондуктан 돼요. ушул баал убакыттарды биз пайдалана билиш керекпиз. 계획을 잘 세워서 시간을 아껴야 됩니다. Планды туура түзүп, убакытты пайдалана билиш керек. 그래서 에베소서 5장 16절에 보면 Ошол себептен Эфестиктерге 5-бөлүм 16 аятта 세월을 아끼라 때가 악하니라. убакытты пайдалана билгиле, анткени убакыт жаман дейт. 이 의미가 뭔지 아세요? Мунун мааниси кандай билесиздерби? 시간을 돈 주고 살아 그런 말이에요. убакытты акчага сатып ал дегенде мааниси бар. 내게 주어진 이 귀한 시간들을 Мага берилген ушул убакыттарды 내가 비싼 돈을 주고 샀다고 생각하라 그 말입니다. аябай чоң акча берип сатып алдым деп ойлогула деп атат да. 오늘 우리가 이 모임에 나와 있는데요. Биз сиздер менен азыр бул жакта чогулуп отурабыз. 어제 죽은 사람이 있을 겁니다. Бирок кече күнү өлүп калган адамдар бар. 그분은 오늘 하루를 얼마나 소망했을까요? Ал адамдар бүгүнкү күндү канчалык күтүштү эле. 하루만 더 살고 싶다 생각하지 않았을까요? Дагы бир күн жашагым келет деп. 그리고 어떤 사람은 큰 돈을 내고 병원에서 비싼 약을 사기도 합니다. Больницада болсо көптөн адамдар аябай кымбат акча, көп акчага кымбат дарыларды сатып алышат. 그래서 한 달을 더 사는 경우도 있죠. Ошол дары үчүн дагы бир ай жашаган учурлар болот. 큰 돈을 주고 그 사람은 한 달이라는 시간을 산 거예요. Ал болсо ушундай чоң акча берип бир ай деген убакытты сатып алган болуп атат. 비싼 약을 샀지만 Кымбат дары сатып алды. 정확히 설명을 드리면 Бирок да тагыраак айтканда, 그분은 큰 돈을 내고 한 달이라는 시간을 샀다 그 ал болсо 말이죠. ушундай чоң акча берип бир ай деген убакытты сатып алды деп айтсак болот. 그 시간을 낭비하겠습니까? Ошондо ошол убактысын текке кетиреби? 얼마나 귀하게 사용하겠어요. Аябай баалуу колдонот да. 자, 우리도 마찬가지입니다. Бул бизге да тиешелүү. 우리에게 주어진 하루의 시간, 1년의 시간을 정말 귀하게 생각해야 되고요. Бизге берилген бир күндүк убакытты, бир жыл убакытты абдан баалуу деп эсептеш 그리고 керекпиз. 그래서 계획을 잘 세워야 됩니다. Ошол себептен жакшылап план түзүш керек. 시간을 낭비하지 않도록. Убакытты текке кетирбеш үчүн. 우리가 1년 계획을 세우잖아요. Биз бир жылга план түзөбүз го. 얼마나 놀라운 계획인 줄 Бул 아십니까? канчалык укмуштай план билесиздерби? 우리의 1년 계획은요. Биздин түзгөн ошо бир жылдык планыбыз 세계 제일 큰 부자가 세운 1년 계획보다 더 큰 계획입니다. дүйнөдөгү эң бай адам түзгөн план бир жылдык планга караганда дагы чоң план десек болот. 큰 회사 회장이 1년 계획을 세우지 않겠어요? чоң компаниянын директору да план түзөт да бир жылга. 큰 나라 대통령이 1년 계획을 세우지 же 않겠습니까? бир мамлекеттин президенти бир жылга план түзөт. 근데 그 계획보다 Бирок алардын планына караганда дагы 우리의 1년 계획이 훨씬 더 중요하다 그 말이죠. биз бир жылга түзө турган план андан да маанилүү.
그들은 세상을 위한 계획을 세우지만 Анткени алар болсо бул дүйнө үчүн план түзүп атышат. 우리는 하나님을 위한 계획을 세우기 때문에 Биз болсо Кудай үчүн план түзүп атабыз. 하나님과 함께 일하는 계획을 세우잖아요. Кудай менен чогуу иштеш үчүн план түзүп атабыз. 그러니까 얼마나 중요한 계획인지 모릅니다. Ошондуктан канчалык маанилүү план. 내게 준 시간이 얼마나 귀한 시간인 줄 아셔야 돼요. Мага берилген убакыт канчалык бал убактысы экенин билиш 그래서 керекпиз. 세월을 아끼라 때가 악한이라고 말씀을 하신 거예요. Убакытты пайдалана билгиле, анткени убакыт жаман дейт. 시간 정말 잘 보내야 되고요. Убакытты жакшы өткөзүш керек. 그래서 에베소서 5장 8절에 보면 Эфестиктерге 5-бөлүм 8-аятта карасак, 같이 읽어보실까요? чогуу окуйбуз. Силер бир кезде караңгы элеңер, бирок азыр Теңир аркылуу жарык болдуңар. Жарыктын балдары катары жашагыла. 그리고 10절 말씀도 10-аятта дагы Кудайга эмне жагарын ажырата билгиле. 자, 주께 기쁘시게 할 것이 무엇인가 생각해 보자. Кудайга эмне жагарын ажырата билгиле дейт. 자, 우리 올 한 해는 Биз 이 быйылкы 목표를 жылы 세워야 됩니다. ушундай максат коюш керекпиз. 어떻게 주님을 기쁘시게 할까? Канткенде Теңирге жагам. 첫 번째 세울 계획이 있어요. Бул эң биринчи түзө турган 제가 план бар. 이제 간단히 말씀해 드리겠습니다. Сиздерге кыскача эле айтып кетейин. 신앙의 중요한 네 가지가 있어요. Ишенимде эң маанилүү болгон 4 нерсе бар. 자동차가 달려가기 위해서 반드시 4개의 바퀴가 필요하죠. Машина жүрүш үчүн 4 дөңгөлөк керек. 아무리 비싼 차면 뭐 합니까? Канчалык кымбат машина алсак деле эмне пайда эгер 바퀴가 없으면 дөңгөлөктөрү жок болсо? 가요 못 가요? Ал жүрө алабы же жүрө албайбы? 못 가죠? Жүрө албайт да. 아무리 비싼 차도 바퀴 없으면 못 갑니다. Канчалык кымбат машина албайлык, эгер дөңгөлөктөрү жок болсо ал жүрө 근데 албайт. 바퀴가 하나 빠지면 Эгер бир дөңгөлөк түшүп кетсе, 또 못 가죠? анда да жүрө албай калат. 자, 그처럼 신앙생활에 중요한 4가지가 있어요. Ошол сыяктуу эле ишеним жашоосунда дагы эң маанилүү болгон 4 нерсе бар. 저는 그것을 구원 받자마자 그 말씀을 배웠고요. Мен куткаруу алар замат ошол сөзгө үйрөнгөн болчумун. 정말 귀가 아프도록 그 말을 들었어요. Мына кулак ооругучалык ошол сөздү уккам. 구원받은 그 날부터 Куткаруу алган күндөн баштап 귀가 아프도록 그 말 들은 말이 무슨 말인 줄 아십니까? кулак ооругучалык сөз уктум деген сөз эмнени түшүндүрөт? 신앙에 중요한 4가지가 있다. Ишенимде 4 маанилүү нерсе бар. 자동차의 4바퀴처럼 Машинанын 4 дөңгөлөгүндөй 이 4가지를 안 하면 신앙생활을 못 한다. 4 нерсе жок болсо ишеним жашоосунда жашай албайсыңар. 혹시 아는 분 계세요? Ким билет ошол жөнүндө? 첫 번째가 바로 말씀입니다. Эң биринчи бул сөз. 우리가 말씀으로 구원받았고 Биз сөз аркылуу куткарып алдык. 또 신앙생활도 말씀으로 신앙생활을 해야 Аны 되잖아요. ишеним жашоосунда дагы сөз аркылуу сөз боюнча жашаш керекпиз. 그래야 올바르게 달려갈 수 있기 때문입니다. Ошондон туура чуркай алабыз. 그래서 빌립보서 2장 16절에 보면 Анан Филиппиликтерге 2-бөлүм 16-аятты карасак, 자, 우리 같이 бул 읽어보시겠습니다. аятты чогуу окуйбуз. Бекерге чуркап, эмгегим текке кетпей, машаяктын күнүндө силер менен сыймыктангыдай болушум үчүн өмүр сөзүн бекем туткула. 예, 말씀이 분명해야지 말씀을 향해 달려갈 것 아닙니까? Сөздү так билсек анан чуркай алабыз да. 그래야 잘못된 길로 가지 않죠. Ошондон туура эмес жолго түшүп кетпейбиз. 말씀이 너무 중요해요. сөз абдан маанилүү. 자, 오늘 우리 뒤편에 가면 이런 것이 있을 거예요. Ан залдын артын карасаңыздар ушундай таблицалар турат. 바로 성경 읽기표입니다. Ыйык жазуу окуу боюнча таблица. 제가요 정말 정성을 들여서 다 프린트했어요. Мен ушу аябай аракетимди жумшап аны чыгарып, 그리고요 요만한 크기로 만들기 ан 위해서 ушундай чоңлукта болуш үчүн 차로 재고요 ан линейка менен ченеп, 칼로 막 자르는 수고를 했어요. баарын бычак менен кесип чыктым. 그냥 줘도 되는데 Мына жөн эле берип койсом деле болмок. 종이가 좀 크거든요. Бирок анда барак аябай чоң болуп калат 일부러 да. 요만한 크기로 만들기 Ан 위해서 атайын ушундай чоңлукта болуш үчүн 진짜 많은 수고를 했습니다. көп эмгек жумшалды. 이걸 왜 나눠주죠? А буну эмне үчүн таратып берип атабыз? 말씀이 너무 중요하기 때문에 сөз абдан маанилүү болгондуктан. 이걸 읽을 때마다 표시를 해야 돼요. окуган сайын белгилеп туруш керек. 우리 지난 교제밤 때도 상을 줬잖아요. Ан өткөндө барлашуу кечесинде сыйлык берилбедиби? 이제 올 교제 날에는 Ан быйылкы жылы боло турган барлашуу кечесинде 성경을 많이 읽은 분에게 제일 큰 상을 드릴 거예요. ыйык жазууну көп окуган адамга эң чоң сыйлык берилет. 다른 상은 조그마한 상을 줄 Ан 것이고 башкаларга кичинекей эле сыйлык. 정말 성경을 제일 많이 읽은 분에게 Ан ыйык жазууну абдан көп окугандарга 제일 큰 상을 드릴 겁니다. абдан чоң сыйлык берилет. 1독이든 2독이든 3독이든 4독이든. бир жолу болобу, эки жолу же 4 жолу болобу. 오늘이 12일이잖아요. Бүгүн болсо 12 январь. 저도 벌써 성경 많이 읽었습니다. Мен да көбүн эле окуп койдум. 그래서 제가 벌써 성경을 몇 권을 읽었어요, 벌써요. ошо ыйык жазуунун бир нече китебин окуп бүттүм. 예, 저도 1등 한번 해보려고. Мен да биринчи орун алайын деп. 같이 읽어보자고요. чогуу окуйлу. 누가 성경을 많이 읽는지. Кимибиз ыйык жазууну көбүрөөк окуйт болдук эмес. 말씀이 없으면 신앙생활을 못하기 때문에. эгерде сөз жок болсо ишеним жашоосун жашай албайбыз да. 그래서 반드시 이걸
가져가시고 сөз ала кетиңиздер. 이럴 때마다 표시를 하세요. Анан окуган сайын белгилеп туруңуздар. 그래도 재미도 있습니다. Ошондой кылсаңыздар кызыктуу да болот. 그래서 성경이 말씀이 없으면 신앙생활을 못해요. Эгер сөз жок болсо, анда ишеним жашоосун жашай 두 албайбыз. 번째가 기도. Экинчи сыйынуу. 바울은 우리에게 말씀하십니다. Паул бизге айтып атат, 쉬지 말고 기도하라. үзгүлтүксүз сыйыныла деп. 어떻게 쉬지 말고 기도하라고 말씀하죠? Кантип үзгүлтүксүз сыйына алабыз? 주님과 대화가 기도잖아요. Бул теңир менен болгон сүйлөшүү сыйынуу деп аталат да. 기도 안 하는 사람은 신앙생활을 못해요. Ким сыйынбаса, ишеним жашоосуна жашай албайт. 그러니까 주님의 도우심이 없이 어떻게 신앙생활을 할 수 있습니까? Теңирдин жардамы жок, биз кантип ишеним жашоосуна жашай алмак элек? 주님 우리를 도와주셔야 돼요. Теңир бизге жардам бериш керек да. 그러니까 기도할 때 도와주시잖아요. Биз сыйынсагынан жардам берет да. 그래 주님의 도우심도 우리가 경험할 수 있고 Ошондо биз Теңирдин жардамын көрө 내가 алабыз. 마음에 기쁨이 넘치거든요. жүрөгүмдө кубаныч толуп турган болот. 그래서 야고보 사도가 말하잖아요. Ошондуктан элчи Жакып айтып 너희가 жатпайбы? 얻지 못하면 구하지 아니하며 Силер ала албай жатасыңар, анткени сурабай жатасыңар дейт. 또 구하여도 받지 못하면 정력으로 쓰리고 잘못 구함이니라. Сурасаңар да ала албай жатасыңар, анткени туура эмес нерсе үчүн сурап жатасыңар дейт. 또 사도 요한도 말합니다. Элчи Жакан да айтат, 주의 뜻대로 구하면 다 주님 앞에 응답을 받는다. эгерде Теңирдин эрики боюнча сурасаңар, анда бардык сыйынууңарга жооп 예, аласыңар. 주님 뜻대로 기도해야 됩니다. Сыйынганда дагы Теңирдин эрики боюнча сыйыныш 그러니까 керек. 말씀이 없으면 주의 뜻대로 기도할 수가 없다니까. Эгерде бизде сөз жок болсо, анда Теңирдин эрики боюнча сыйына 그냥 나를 албайбыз. 위해서 잘못 기도하게 돼요. өзүм үчүн эле туура эмес сыйына 그럼 берем. 응답이 없습니다. Анда жооп ала албайм. 주님 뜻대로 구해야 되죠. Теңирдин эрики боюнча сураш керек. 또 요한복음 15장에 보면 Анан Жакан 15-бөлүмдү карасак, 15장 7절입니다. 15-бөлүм 7-аятта. 또 우리 같이 한번 읽어보실까요? Бул аят болсо баарыбыз чогуу окуйлу. Эгерде менин ичимде болсоңор, менин сөздөрүм силердин ичиңерде болсо, эмне кааласаңар да сурагыла, силерге берилет. 네, 너희가 내 안에 거하고 Эгерде мен ичимде болсоңор, 바로 교회와 교제를 말하는 겁니다. бул болсо жыйынды жана баарлашууну айтып жатат. 우리가 교제와 교회 가운데 있을 때 Биз жыйын ичинде, баарлашуунун ичинде болсок, 또 하나님 말씀이 내 안에 있을 때 Кудайдын сөзү менин ичимде болсо, 말씀에 순종한 삶을 살아갈 때 сөзгө тил алып жашасам, 너희의 무엇이든지 원하는 대로 구해봐라. анда эмне кааласаңар да сурагыла, 이룰 거다. силерге берилет. 얼마나 놀라운 약속입니까? Кандай гана кереметтүү убада. 우리가 말씀에 순종한 삶을 살고 Биз сөзгө тил алып жашасак, 주님이 역사하시는 교회와 교제 가운데 머물 때 Теңир иштеп жаткан жыйындын баарлашуунун ичинде болсок, 또 하나님 말씀을 마음에 담아둘 때 Кудайдын сөзүн жүрөгүбүздө сактап жүрсөк, 무엇이든지 구해봐라. анда эмнени кааласаңар да сурагыла, 다 이룰 것이다. силерге берилет дейт. 세 번째 중요한 것이 바로 교제라는 거예요. 교제. Үчүнчү маанилүү болгон нерсе бул баарлашуу. 이제 구원받은 사람은 교제 가운데 거해야 Эми 됩니다. куткаруу алган адамдар баарлашуунун ичинде болуш керек. 신앙생활은 혼자 할 수 있는 것이 아니에요. Анткени ишеним жашоосуна жалгыз өзүбүз 이제 жашай албайбыз. 구원받은 사람은 이제 양 한 마리로 어린 양으로 태어난 거죠. Куткаруу алган адам бул мындай коозу катары жаңы төрөлдү десек болот. 어린 양이 그냥 두면 살 수 있어요. 근데 коозуну өзүн жалгыз калтырып койсо ал жашай 못 алабы? 살죠. жашай албайт 예, да. 함께 가족과 함께 해야 되고 Ал чогуу болуш керек. 또 목자의 보호를 받아야 됩니다. Кайтаруучунун алдында болуш керек. 바로 그것이 우리의 교회라는 겁니다. Жыйын деген ушундай. 교회는 사람들을 구원시키고 Жыйын деген болсо адамдарды куткарып атат. 또 구원받은 사람을 잘 키우는 것이 바로 교회잖아요. Куткарылып алган адамдарды өстүрүү нерсе бул жыйында болуп жатат. 그 교회와 교제 가운데 머물러 있어요. Ошол жыйындын ичинде, баарлашуунун ичинде болуш керек. 마태복음 18장 10절에 보시면 Матай 18-бөлүмдө карай турган болсок, 세 사람이 내 이름으로 모인 곳에 나도 그들 가운데 있느니라. 20-аят айтылат. Кайсы жерде менин ысымым үчүн эки же андан көп адам чогулса, мен да ошол жерде алардын арасындамын. 예, 마태복음 18장 20절 말씀입니다. Матай 18-бөлүм 20-аят. 예, 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에 Кайсы жерде мен ысымым үчүн эки же андан көп адам чогулса 지금 дейт. 그 가운데 계신 거예요. Теңир мен алардын арасындамын деп атат. 우리에게 필요한 말씀을 공급해 주시고 Бизди керектүү сөз менен камсыз кылып турат. 많은 지혜를 주십니다. Көп акылмандуулук берет. 이 세 번째 필요한 중요한 교제라는 겁니다. Үчүнчү эң маанилүү нерсе бул баарлашуу. 네 번째는 төртүнчү 이제 그 힘을 가지고 다른 사람들을 건지는 거예요. ошол күч менен башка адамдарды алып чыгыш керек. 주님이 가장 기뻐하신 일이 뭐죠? Теңирге абдан жаккан иш бул кайсыл иш? 네, 구원받지 못한 사람을 전도하는 겁니다. Куткарылбаган адамдарга жакшы кабар айтуу. 그 일을 가장 기뻐하셔요. Ушул иш аябай жагат. 이건 혼자 할 수 있습니까? Бул ишти биз өзүбүз жалгыз кыла алабызбы? 절대로 불가능해요. Бул мүмкүн эмес. 내가 말씀 속에 살아야 되고 Мен сөздүн ичинде жашашым керек. 기도해야 되고 Сыйынышым керек. 또 교제 가운데 머물러 있을 때 Баарлашуунун ичинде болгонумда 다른 형제와 자매의 기도의 힘으로써 башка бир туугандардын сыйынуусунун күчү менен
함께하는 그 연합의 힘으로서 жогу биримдикте болгончо биримдиктин күчү менен 내 가족이 한 명 한 명 구원받아 나가는 겁니다. мен үй бүлөм ошо бирден куткарылып 이게 баштайт. 네 가지가 얼마나 중요한 줄 아세요? ошол себептен бул 4 нерсе абдан маанилүү. 우리 정말 귀가 아프도록 그 말을 들어야 돼요. кулагыбыз ооругучалык ушул сөздү угушубуз керек. 신앙생활 네 가지가 있어야 된다고 했지. ишеним жашоосунда 4 нерсе керек деди. 나 정말 네 가지를 다 내 속에 난 네 가지에 순종하고 있는지 мен ушул 4 нерсеге тең тил алып жашап жатамбы? 하나라도 없으면 эгер бирөөсү эле жок болуп калса, 차에 바퀴 하나 빠진 거예요. машинанын бир дөңгөлөгү түшүп калгандай болот. 가기야 조금씩 가겠지만 жүргөн жүрүш деле мүмкүн. 달려갈 수는 없죠. бирок ал катуу жүрө албайт. 분명히 아셔야 됩니다. ушул жөнүндө так билиш керек. 네 가지 잊어버리시면 안 돼요. 4 нерсени унутуп калсак болбойт. 반드시 기억해야 되고요. сөз түрдө эстеш керек. 또 두 번째가 또 있습니다. анда экинчи нерсе бар. 주님을 섬기기로 마음을 정하셔야 돼요. теңирге кызмат кылууну чечиш керекпиз. 여호수아라는 분 아시죠? жашияны тааныйсыздар да. 모세의 후계자 여호수아입니다. мусадан кийинки ысрайылды башкарган адам. 믿음의 사람. ишенимдеги адам. 이제 죽음을 앞두고 이스라엘 민족을 다 불러 모았잖아요. ал болсо өлөрүн аз калганда ысрайыл элин өзүнүн алдына чакырат. 그들에게 약속을 받습니다. анан алардан убада алат. 여호수아가 먼저 말을 하죠. биринчи жашия айтат. 나와 내 집은 오직 여호와만 섬기겠다. мен жана менин үй бүлөм болсо Кудай теңирге гана кызмат кылабыз. 나와 내 집은 мен жана менин үй бүлөм. 나만이 아니라 내 모든 집은 мен эле деген жок, мен жана менин үй бүлөм деп 오직 атат. 여호와만 섬기겠노라. Кудай теңирге гана кызмат кылабыз. 너희도 섬길 자를 오늘날 택하라. бүгүн силер дагы кимге кызмат кыларыңарды тандагыла. 우리 마음을 정해야 돼요. биз дагы ушундай жүрөгүбүздө чечим 나는 чыгарыш 누구를 керекпиз. 섬기며 살 것인지. мен быйылкы жылы кимге кызмат кылып жашайм деп. 바로 주님을 섬기고 살아야 되겠죠. албетте теңирге кызмат кылып жашаш 그 마음에 керек. 필요하고요. ушундай жүрөк керек. 또 세 번째는 ан үчүнчүдөн 마음에 뜨거움도 마음에 필요해요. ан жүрөктө мындай ысык жүрөк керек да. 미지근하게 살아가면 안 되잖아요. жылуу эле жашай берсек болбойт да. 뜨거운 마음. ысык жүрөк. 요한계시록에 보면 аян китебин карай турган болсок, 마지막 교회 이름이 라오디게아 교회죠. акыркы жыйындын аты Лаудикия жыйыны. 크게 책망을 ал 받았습니다. катуу ашкерленген 왜 болчу. 책망을 받았죠? эмне үчүн ашкерленди эле? 차지도 않고 뜨겁지도 않고 муздак да эмес, ысык да эмес болгон. 그들은 부자로 살았습니다. алар баары бай болуп жашашкан. 라오디게아 큰 도시예요. Лаудикия деген чоң шаар болгон. 장사도 잘하는 큰 도시입니다. соода иши аябай жакшы жүргөн жер. 그게 구원받은 성도들도요 다 부자로 살았어요. ошол шаардагы куткарылган ыйыктар дагы бай болуп жашаган. 근데 신앙생활은요 бирок алардын ишеним жашоосу 미지근한 거예요. жылуу болгон. 뜨겁지도 않고 ысык да эмес, муздак дагы эмес. 예수님 뭐라 말씀하십니까? ыйса аларга эмне деп айтып жатат? 내가 그 물을 입에서 토해버리겠다. мен силерди оозуман бүркүп чыгарып таштайм дейт. 먹지 않겠다고 말씀하신 거예요. аны ичпейм деп атат. 주님은 그걸 먹지 않습니다. теңир андай нерсени жебейт. 우리 신앙생활도 бул 마찬가지예요. биздин ишеним жашообузга да тиешелүү. 우리 뜨거운 마음으로 주님을 섬겨야 되지. биз ысык жүрөк менен теңирге кызмат кылыш керекпиз. 그냥 미지근한 마음으로 жылуу жүрөк менен 6일 동안 내 마음대로 살다가 6 күн өзүм каалагандай жашап, 주일 잠깐 교회에 나와서 жекшемби күнү эле бир аз убакытка жыйынга келип, 하나님을 찬송하고 Кудайды даңктап ырдап, 주님의 살아보겠습니다. теңир үчүн жашайм деп, 그 미지근한 생활이잖아요. мындай кылганыбыз жөн гана жылуу жашоо. 나의 모든 삶 속에서 мен бүт жашоомдо 아침부터 저녁까지 таң аткандан баштап кечке чейин 주님을 내 마음의 주인으로 삼고 섬기는 생활. теңирди өзүмдүн жүрөгүмдүн кожоюну катары карап кызмат кылган жашоо. 이게 필요한 거예요. ушундай нерсе керек. 또 네 번째 마음은요. ан төртүнчү керек болгон нерсе 충성된 마음입니다. бул ишенимдүү болуш керек. 다윗이 이제 전쟁할 때 дөөт согушка чыкканда, 다윗이 고향이 베들레헴입니다. дөөт болсо Бетлехемде туулган жери Бетлехем да. 다 그거를 쳐다보고 있는 거예요. анан ошол жерди карап турган. 다윗이 속으로 말합니다. анан дөөт ичинен айтып атат да. 저기 성문 옆에 그 우물이 있는데 ошол шаардын дарбазасынын алдында суу 내가 кудугу 항상 бар. 어릴 때 그 우물에서 물을 마셨는데 мен кичинекей кезимде ошол жактан суу иччим эле. 지금 딱 적군이 그 성을 가지고 있으니까 ал учурда болсо душмандар ошол жерди курчап алышкан болчу. 누가 나를 위하여 저 우물물을 마시게 할고 анан ошол суудан мага ким алып келип ичирет? 그냥 속으로 그냥 생각한 거예요. ичинен эле ойлонуп аткан болчу да. 보면서 툭 내뱉은 겁니다. анан ошо ойлонуп атып, анан ошо сыртына чыгарып да айтып алат. 저기 가지를 못하는데 анан ал жака мен бара албай атам. 정말 저 물을 먹고 싶은데 бирок ошол суудан ичким келип атат. 누가 저 물을 떠다 줄 수 있겠느냐고. ошол суудан ким алып келет болду экен? 그 말들은 세 명의 훌륭한 장군들이요. анан ошентип айтып атканда анын сөзүн угуп калган 3 эр жүрөк адам 다윗에게 말도 안 하고 дөөткө айтпастан 거기 달려간 거예요. ошол жака чуркап барышат. 막 싸움을 해가지고 ошол жактагылар менен күрөшүп, 옆 사람을 다 죽이고 ошол жактагыларды өлтүрүп, 물을 떠가지고 ошол жактан суу алып келип беришет.
다윗이 이게 왜 물이냐? сурайт бул эмне болгон суу деп. 예, 왕이 정말 이 물을 마시고 싶어 했잖아요. Падыша сен ушул суудан аябай ичким келип атат деп эдиң беле? 우리가 이 물을 떠 가지고 왔습니다. Биз ошол жактан суу алып келдик. 아니 어떻게 가지고 왔냐? Дегенде кантип алып келдиңер? 알고 보니까요. Билиштирсе эле 목숨을 걸고 싸워서 물을 가지고 온 거예요. алар болсо өздөрүнүн жанын тобокелге салып ошол сууну алып келген болуп атат. 다윗이 그 물을 먹을 수 있을까요? Ошондой болса дөт ошол суудан иче алабы? 하나님께 쏟아 부어 드렸습니다. Ошондо албосо Кудайга арнап төгүп таштайт. 그리고 후회했잖아요. Анан өкүнөт. 내가 괜히 말을 해가지고 Мен бул сөздү эмнеге айттым? 저 훌륭한 장군들이 죽을 뻔했다. Ушул сөздүн айынан бул эр жүрөк аскерлерим өлүп 이 кала 물은 바로 жаздады. 그들의 피다. Бул суу алардын каны 라고 고백을 деп 했잖아요. айтат. 저는 그 말을 어제 아침에 성경을 읽으면서요. Кечээ күнү эртең менен ошол сөздү окуп жатып 생각해 봤어요. ой жүгүртүп көрдүм. 정말 훌륭한 장군들이다. Чындап мыкты аскерлер экен. 정말 다윗께 충성을 다한 사람들이잖아요. Чындап дөөткө абдан ишенимдүү адамдардан болгон. 우리도 그처럼 Биз да ошолор сыяктуу 우리는 다윗을 위해서가 아니라 биз дөөт үчүн эмес, 정말 주님을 위해서 Теңир үчүн 그런 충성된 삶을 살아야 되겠다. ушундай ишенимдүү жашоо менен жашаш керекпиз. 올 2025년도에는 Быйыл 2025-жылы 정말 주님 말씀에 순종하고 Теңирдин сөзүнө тил алып, 하나님을 기쁘시게 하기 위해서 Кудайды ыраазы кылыш үчүн 정말 충성된 사람으로 살아야 되겠다. ишенимдүү адам болуп жашашым керек. 마음의 각오를 해야 될 겁니다. Ушундайча жүрөктө чечим чыгарыш керек. 그러잖아요. Туурабы? 자, 우리는 얼마 후에 잠시 후에 주님을 만나게 될 겁니다. Биз сиздер менен бир аз убакыттан кийин Теңир менен жолугабыз. 그냥 주님은 그냥 계실까요? Теңир ошону жөн эле карап турабы бизди? 자, 여기 시간이 없으니까요. 여기 말라기 3장 16절을 한번 Бул 보십시오. жакта Малахия 3-бөлүм 16-аятты карасак, 자, 우리 같이 한번 읽어 бул 보시겠습니다. аятты чогуу койлуу. Бирок Кудайдан корккондор бири-бирине Теңир кулак салып жатат, ал угуп жатат. Теңирден коркуп, анын ысымын урматтагандар тууралуу анын алдында эстелик китеп жазылып жатат деп дешет. 자, 주님은 우리가 이 교제하는 걸 다 듣고 계십니다. Теңир болсо биздин баарлашып жаткан баардык баарлашуубузду угуп 우리 турат. 삶을 다 보고 계시죠. Биздин бүт жашообузду карап турат. 그리고 여호와 앞에 있는 기념책에 기록하신다고 하셨습니다. Теңир өзүнүн алдындагы эстелик китепке жазып турат. 우리가 형제와 자매를 믿음에 세우기 위해서 한 그런 교제들. Биз бир туугандарды ишенимде тургузуш үчүн баарлашкан баарлашуубуз. 우리 열심히 한번 살아봅시다. Биз эми 그런 교제들. тырышчаак менен жашап көрөлүк деген баарлашуубуз. 또 주님 위해 열심히 산 그런 모습들이 있잖아요. Теңир үчүн жашаган тырышчаактыктарыбыз. 주님은 다 기념책에 기록해 두십니다. Ошол нерсенин баарын Теңир өзүнүн алдындагы эстелик китебине жазып турат. 여러분 집에 가시면요. Сиздер үйүңүздөргө барганда 꼭 읽어야 될 성경 하나가 있습니다. сөзсүз окуп чыгыш керек болгон ыйык жазуу бар. 집에 가시면 Бүгүн үйүңүздөргө 아니면 барганда 말씀 끝나고서라도요. же сөз бүткөндөн кийин деле 로마서 16장을 한번 읽어 보십시오. Римдиктерге 16-бөлүмдү окусаңыздар. 로마서 16장. Римдиктерге 16-бөлүм. 여기 사도 바울께서 Ал жакта элчи Паул 많은 사람 이름을 쭉 기록을 하고 있어요. көптөгөн адамдардын аттарын жазган. 너무 감동적입니다. Абдан 보시면 окусаңыздар абдан таасирлүү. 한 사람 첫번 등장한 사람이 베베라는 집사 자매 그 여자 집사예요. Эң 베베. биринчи Пойба деген диакондук кызматтагы аял бир тууганыбыздын аты жазылып турат. 그래서 이제 그렇게 말하고 있죠. Ал жөнүндө айтылат. 이 베베라는 집사는 Ошо Пойба деген диакондук кызматтагы бир тууганыбыз. 나와 우리의 보호자가 되어 주신 귀한 자매님이시다. Ал болсо ошо бизге жакшы кызмат кылган карындашыбыз болду дейт. 쭉 기록을 하고 있습니다. 이제. Ал жөнүндө дагы жазат. 그리고 이런 내용들이 반복이 되어 있어요. Мындай мазмундарда көп кайталанып жазылат. 수고한 누구 자매와 형제. Эмгектенген баланча деген бир туугандар. 그리고 많이 수고한 누구 형제와 자매들. көп кызмат кылган баланча деген бир туугандар. 나의 동역자들인 누구. Менин кызматташым болгон баланча. 나와 함께 갇힌 자 이름 누구. Мен менен чогуу болгон баланча. 제가 그걸 어제 또 아침에 읽으면서요. Кечээ күн эртең менен ушул сөздү окуп жатып, 이렇게 기록해 두시는구나. баарын ушинтип жазат турбайбы? 우리의 모든 삶도 Биздин бүт жашообузду, 그렇게 기록이 되는 거예요. жашообузду ушундайча жазып турат. 그럼 나는 내 이름 뒤에 어떻게 기록이 될까? Ошондо менин атым кандайча жазылат 생각해 봐야 돼요. деп ойлонуп көрүш керек. 우리는 잠시 후에 주님 만납니다. Биз бир аз убакыттан кийин 주님 Теңир менен 우리를 어떻게 жолугабыз. 맞이해 주실까요? Ошондо Теңир бизди кандайча тосуп алат? 수고했다. 어서 오너라. Аябай эмгектенdiң. Бери кел. 그리고 손을 내밀어 주시고 Колун сунуп, 안아주시겠죠? кучактап, 이 나라 우리 인사하는 것처럼요. ошо Кыргызстандан учурашкан сыяктуудайда. 그게 중동 지방에 다 그렇게 인사하거든요. Чыгыш мамлекеттеринде да ушундайча учурашат го. 반가우면 안아줘요. Кучактап, 손을 잡아주죠. колдон кармап,
주님이 내게 손을 내미실 때 Анан Теңир мага колун сунганда 우리가 뭐가 보일까요? биздин нелерибиз көрүнөт? 주님 손이 무엇이 있을까요? Анан Теңирдин ишинде эмне, Теңирдин колунда эмне турган болот? Сан? 못 박힌 못자국이 보일 겁니다. Теңирдин колунда болсо ушундай мык кадалган изин көрө алабыз да. 십자가에 못 박힌 못자국이 있잖아요. Анан айгач ташта кадалганда колунда ошол мыктын изи. 우리가 보게 될 거예요. Ошону көрө алабыз. 내 손을 내밀 때 Бизге колун сунганда, 손을 잡으려고 보니까 колун кармайлык деп атканда, 큰 못자국이 보이잖아요. бул жакта ошол чоң мыктын изин көрөбүз. 우리 정말 미안하겠죠? Анан биз абдан уялабыз анда 너무 көрүп. 감사하고 Абдан ыраазы болобуз. 또 주님은 날 위해 십자가에 못이 Анан 박혔는데 Теңир мен үчүн айкаш ташта өлгөн. 난 주님의 제대로 살지 못했구나. А мен Теңир үчүн жакшы жашай албаган турбаймынбы? 아마 큰 부끄러움이 몰려올 겁니다. деп уялат болушубуз керек. 그 고개를 숙일 때 Анан башыбызды ылдый түшүргөндө 주님 발이 보이겠죠? Теңирдин бутун көрөбүз. 저 발에 또 뭐가 있습니까? Бутунда эмне бар? 큰 못자국이 발에 보여요. Бутунда дагы ошол мыктын изи. 그걸 보면 Анан ошону көргөндө 우리 어떤 마음일까요? биздин жүрөгүбүздүн абалы кандай болот? 정말 너무 감사하고 Абдан ыраазы болобуз. 정말 미안하겠죠. Анан ошол эле учурда абдан да уялабыз. 난 눈물을 흘리게 될 겁니다. Анан ошол жактан ыйлайбыз да. 주님은 그런 우리를 끌어안아 주시겠죠. Анан ошондой турган бизди Теңир катуу кучактап, 요한계시록에 기록된 21장에 기록된 말씀처럼 Аян 20-бөлүмдө жазылгандай, 모든 눈물을 그 눈에서 씻기심에 ал баардын көз жашын арчийт. 눈물을 씻겨 주실 겁니다. көз жашты арчийт. 그리고 참 수고했다. Анан жакшы эмгектендиң, 고생했다. азаматсың. 이제 나와 함께 즐기자. Эми мен менен чогуу кубаналы. 우리 꼭 안아 주실 거예요. Бизди катуу кучактап. 우리 그런 사람이 되어야 되잖아요. Биз ушундай адам болуш керекпиз да. 주님이 나를 봤을 때 Теңир мени караганда, 정말 나를 반가워하고 мени көрүп аябай кубанып, 너무 기뻐하면서 абдан сүйүнүп, 안아주시는 주님을 만나야 될 겁니다. абдан кубанып, абдан сүйүнүш менен Теңир бизди тосуп алса кандай жакшы болот. 그렇지 않고 Бирок андай болбой, 부끄러운 모습으로 서면 안 되잖아요. анан уятка калып эле турсак болбойт да. 주님의 못 박히신 손을 보게 될 겁니다. Анан Теңирдин ошо айкаш жашка кадалгандагы ошо мыктын изин көрөбүз. 못 박힌 발을 보게 될 거예요. Мык кадалган бутун көрөбүз. 이걸 보면서 Анан аны көрүп, 지금 우리가 참 쳐다보자고요. анан биз азыр элестетип карап 그걸 көрөлү. 상상해 보자고요. элестетип көрсөк, 우리 주님 앞에 섰을 때 биз ошо Теңирдин алдында 정말 турдук дейли. 부끄럽지 않는 모습으로 설 수 있도록 Уятка калбай туруш үчүн 우리 올 2025년 한 해 биз ушул 2025-жылды 계획을 잘 세웠어요. жылга карата жакшы план түзүп, 정말 멋진 신앙의 경주. чындап мыкты ишеним жарышында 믿음의 선배들이 다 달려갔던 멋진 믿음의 경주. бизге чейинки ишенимдеги адамдардын баары чуркап өткөн ушул жарышта 우리 그런 경주를 해야 되지 않겠어요? биз ошолдой жарышта чуркаш керекпиз да. 우리 비식계 교회 형제와 자매님들 Бишкек жыйындагы бир туугандар, 정말 사랑합니다. сиздерди абдан сүйөм, 좋아해요. сиздерди абдан жакшы көрөм. 서로 사랑해야 됩니다. Биз бири-бирибизди сүйүш керекпиз. 혹시 우리 가운데 эгерде биздин арабызда 아직 구원받지 못한 분이 계시면 안 됩니다. али куткарыла электе адамдар болуп калса болбойт да. 자신의 믿음을 확실하게 점검하고요. Өзүбүздүн ишенимибизди жакшылап текшерип көрүш 또 керекпиз. 열심히 주님이 살다가 Анан тырышчаактык менен Теңир үчүн жашап жатып, 주님을 영광 중에 만나기를 정말 간절히 원합니다. Теңир менен даңктын ичинде жолугушубузду чын жүрөктөн каалайм. 그렇게 살아야 되겠죠? Ушундай жашаш 자, керекпизби? 그래서 오늘 이제 사회 새해 첫 설교잖아요, 제가요. Анан бул болсо ошо быйылкы жылдын эң биринчи сөзү болуп атпайбы? 지난 주일은 이제 세미나 그렇기 때문에 세미나 말씀을 드렸고 Өткөн жумада сиздер менен семинардын сөзүн уккан болчубуз. 오늘은 새해 첫 설교를 제가 드리는 겁니다. Бүгүн болсо ошо быйылкы жылдын эң биринчи сөзүн 그래서 өттүм. 어떤 설교를 할까 고민을 많이 했어요. Анан кандай темада өтсөм деп көп ойлондум. 우리가 신앙의 경주를 함께 하면 좋겠다. Биз болсо ишеним жолунда жарышта чогуу чургасак жакшы 그냥 болмок. 뒤에 떨어지는 사람이 있으면 안 되고요. Анан артта калып калган адамдар болсо болбойт. 함께 가야 Чогуу 되겠죠. биргеликте чуркаш керекпиз 그래서 деп. 이 말씀을 함께 생각해 보았습니다. Анан ушул сөздүн үстүндө ой жүгүртүп, 같이 기도하시겠습니다. чогуу сыйынабыз. 저희를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Бизди сүйгөн Кудай Ата сага ыраазыбыз. 우리를 구원하셔서 하나님의 자녀로 삼아 주셨습니다. Бизди куткарып Кудайым өзүңдүн балдарың кылып алдың. 또 저희들에게 영원한 영광과 놀라운 축복을 또 약속해 주시니 감사합니다. Бизге кереметтүү даңкыңды жана батаңды бада алган үчүн ыраазычылык билдиребиз. 우리에게 주신 2025년을
정말 주님의 영광을 위해서만 살아갈 수 있도록 인도해 주시옵소서. Бизге берилген ошол 2025 Теңирим сенин даңкың үчүн жашагыдай кыла көр. 우리 모든 성도님들 하나님 말씀 앞에 순종하며 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살아가도록 인도해 주시옵소서. Биздин бардык ыйык туугандарыбыз сага тил алып, сага жаккан жашоо менен жашагыдай кыла көр. 다시 오시는 주님을 영광 중에 만날 수 있기를 간절히 원합니다. Теңирим сен кайра келгенде сени менен даңктын ичинде жолуккубуз келет. 우리 모두를 다스려 주시옵소서. биз бардыгыбызды башкара көр. 오늘 주어진 나머지 모든 시간도 주님께 부탁드립니다. Калган бардык убакытты Теңирим өзүңө тапшырабыз. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드립니다. Бизди сүйгөн Исанын ысымынан сыйындык. 아멘. Амин.